This is my party. L'enfant de Ségou. À la médée, à ton adoré les dames. À la médée, à ton adoré les dames. Et à ton adoré les dames. À ton adoré les dames. Bonsoir, Malion, avec toi, du Bastaula, ni Bastaula, à la Canapas Cambella Gilena. Kaufo, Kawalimando, Folie Mini Dantala. Abalmake de Ras 24. Mbebo, Bi, Bejene, Mbajabi. Droit de réponse. Mbajabi, Kairala, Kafo, Kwambia, Ambe Faso Kodela. Ambea, Ambe Kamal de Deme. Ambea, Ambe Kambalmau de Deme. Ambea, Ambe ka fantanw de dɛmɛ an bɛ yan mɔgɔ minnu ka hakɛ mina n'u na an bɛ k'olu de dɛmɛ yan nka an tun t'a dɔn k'a fɔ ko a tɔ kɛra hasiriya ye an tun t'a dɔn k'a fɔ ko a tɔ kɛra ɲɛngoya ye an tun t'a dɔn k'a fɔ ko a tɔ kɛra yeko kelen ye fɛn jumɛn de bɛ maliko kelen in na min kɛra anw ko a ma kɛ maninka fami ko a ma kɛ FPR ko jɛnɛ bɛ nin jaabi a ye jɛnɛ lamɛn fɔlɔ. Ko Mariam Jatti public mais elle dogolen do et vidéo ka togola bon e ko ke malika fan togoye
Au contraire, oui, fait que Farade quoi. Monta dire, ou bisoro de nous et donc, mais ça là. Ani wakube, anu de wakube tout cela, il dit qu'à ça, tu es au mais mimi joku la belle, ou tigalebe et la folle. Malien est le kadjou à deme bagadima. Malien kadjou moumi bagine. Ok, an kana tayro jana. Comme malien kadjou à deme bagade la bi odona. Kadala bi ambe kelemina mali kono. Mo joro mangu kelen kono. Kateme le lengsi kate. Kateme malinka kate. Ni chebe mali kono bi karasbadi ka porteze a chete mali kono bi kateme le lengsi kate. Wallahi ati le lengsi ye alamini. Aw be kan kele chogo sugu bela. Le lengsi ko anka continue halbi an karasbadi suten. Mais ko mirini tasi no banada maden farla be fenke femina na sigilente. Ankata. Arasa yungula. Sonne ni fomo arasa kola kwa. Ne la tanke fantande kuya pe. Ne te arasa ko nyini midi 14h fois. Voilà. E koko arasa kola. Ete tugu fantande ko, mebe tugu fama dende ko. D'accord. Arasta ye fentigi denye, fama dende do wotigi dende do. Ebe mun gerebuya de la Facebook ka. Ebe mun gerebuya de la Facebook ka foko ebe ta kise jo arasta ye. Na soro fentigi dendo de, na soro abeka fantande de me, na soro ka fo ebe ka min foli ye chinyere. Ebe mun wori nyini de la Facebook ka. Akunya mundi. Bon, peut-être ebe ka wori mi nyini arasta te. Ibe ka nyini yere kunde. Yo de faw yenko aw be ka yelema cogo mi an fana be se ka yelema ko ma o ke cogo aw dabara kabun cogo mi an fana dabara kabo ke cogo la ko ma ko be kodon aw ko kalanendo men be na yira wala ka fo kodon tawla ka fo ko kalan tawla angata ambia jusqu'à merde ni ka ne dra kan bon wala me ma ay imanya o mi na ke ka be na imanya me ka mi kola jon nana ka fo ko abe mo bon wala arasta mo kuma fiye arasta tesiga mo si bon wala Arasta be jonde bonola personne atisiga mogosi bonola anana de sharia munu sigilente sharia munu ba sigilente jamana kono anana de kafo ko abode kele ka sharia ba sigi jamana kono ana be mogo nogola oblu te kele nyade aw de be kam mogo hakili shunye ne de la ka funga video dola ko arasta mana kafo abe fantaw de me arasta nana de an kangani droit jumene an kangani hake jumene ambe ka imposara est-ce que ko be ka kanyewa est-ce que abora ni kuminye est-ce que be ka waliawa Arasan nana nin kande ka me anana na kamgo bonola abe jon bonola jon fana kera fantande min ba no fe non tan ko ni je merci alhamdulillah on bandia voilà donc arasta tisse mo shi bonola mbo kleni mbo fie amano kama nana jamana sera de nyefulia kana jamana sera nyefo mo yi ana be na mo bonola est ce que lu ye kelenyi fem fula de do yite kelenyi de kamgo bonola ani nana jamana sera fo est ce que lu ye kelenyi o yoro famude anata Ali du kono ambetani mogo be malien deme billahi malien bi ke fushi babu fiero mogo bi ka juga ba ke abi bolo de ko ali du kono min te malien jati min ti kasratala min na bolo ko mesrala nyedi o kona abeka na le nyenga kuma do ba be na be kuma fo me na ka feno kala bala me tene ranze tula mo mese kana bi ko finyana donc il ka molo balia ko dunba aya to be wolo ko mun na madola ni vino en kelan sanja be 1 mois bo ou 2 mois makuma o ko ba vino mkenga be vino sama bo parce que mo bolo ka to parce que lui do ya ni voilà ni kuma inteta ro jansa eni dunuma ka kele o yaw ka problème de an ka sra foi tola e muso de dunuma e muso de na kadawe ayata chero la minte yanyi na kadawe ayo si Facebook ka mo ni an ka sra foi tola mais an ka sra be yoro jumende ka iye man ka famille beneni iye efer beneni jene na soro kodo ni kalambe ela est ce que kanga ninkewa est ce que kanga man ka famille be doya wa e kanga man ka famille beneni wa an yan shikeya ka sederi shuteni an yan shikeya ka sederi shuteni foite amabin ke sederi foite amma arazba di shuteni akanka anyumani juguma ya arazba di shuteni 100% e hakilla an ya arazba di jugude ya e hakilla an be barala audia na obe kanyele mayema komi ngomi no tisika kew dande be kobela ni mamu na kamu ato aka silence kono quoi akana bela do kelen kono mo bolo ne aras 24 peut-être mbe ceder de la mo bolo même man ka famille kono o lui yere bolo ne be ceder de la kono
ne arasba di kanu mɔgɔ tɛ se ka ne bɔ arasba di ko mɔgɔ tɛ se ka ne tugu arasba di ko mais bi aw nana ka arasba di ta k'a k'aw kelen ta ye aw kelen ta tɛ arasba di o fo de ka don aw kun na aw kelen ta tɛ fo aw ka bɛn ni mɔgɔw de ye aw bɛ nɛni min aw ye nɛni min da mɔgɔw kan de o ɲɔgɔnna de bɛ da aw kan aw b'a muɲu o ye diyagoya de e jɔra y'a ka Mali bɛɛ fa n'a ba nɛniya e bɛ hɔrɔnya kuma fɔ e bɛ danbe ko kuma fɔ est ce que miiri yɛrɛ bɛ e la e kan k'i da don jamana ko kuma la jamana tɛ se ka jɔ ni fanani tɛ yan jamana tɛ se ka jɔ ni banani tɛ yan e y'i si kɛ fanani ni banani na jamana in kɔnɔ yan an dun ma deli k'a kɛ e ko donna ni fanani ni banani de i donna n'o de ye n'o tɛ i ma don ni sili wɛrɛ de k'a fɔ Facebook kan i donna ni nin de fanani ni banani a b'aw ko donna ni nin de awa nin de b'aw ka dossier fana kɔnɔ bon an b'aw ni hɔrɔnya cɛ an b'aw ni danbe cɛ ka mɔgɔ dɛmɛ o kɔrɔ tɛ ka maa wɛrɛw kɛlɛ ka mɔgɔ kɛlɛ ka mɔgɔ dɛmɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko maa minnu tugulen b'a nɔfɛ ou bien maa minnu t'a fɛ n k'olu dɔgɔya min ka danwale tɛmɛ quoi o tɛ i bɛ maa kelen ni hakili de ye an bɛ hakilila kelen dɔrɔn de la Rasta bɛ na san 3 a ka ca ni san 3 ye ne bɛ se k'a fɔ ne ka tugu Rasta ko sisan san 3 an bɛna don san 4nan kɔnɔna na mais ne ma Rasta ye dɔn kelen k'a fɔ ko a bɔra ka n'i jɔ réseaux sociaux kan ka fanani ni banani kɛ a ma kɛ en contraire la aw de bɛ ka Rasta ka kɛlɛ tiɲɛ aw de bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ anw bɛ bɔ an bɛ video kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais aw bɛ bɔ ka n'a yira de mɔgɔ tɛ Rasta fɛ ou bien mɔgɔ tɛ Cédéri fɛ i ba bɛ ta aw ka hɔrɔnya bɛ min anw denw n'aw denw wallahi hɔrɔnya bɛ sɔrɔ anw denw na ka tɛmɛ aw denw kan an ka taa an ma daminɛ dɛ an bɛ tile nin na yan bi kɔni an ka taa o ka kuma ma u ka jɛkulu mɔgɔw de b'a fɔ voilà i ma ye a bɛ ka hɔn e ka to ka bɔ a kama la i ma ye ne bɔra t'i jaabi i ma ye ne bɔra t'i jaabi a bɛ siran e ɲɛ koyi wallahi o ye nkalon ye wallahi le lynxiyɛr de b'a fɔ ko mɔgɔ kana mɔgɔ jaabi ko jeunesse ka taa ɲɔgɔn fɛ ko minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ minnu bɛ ka attaquer an kana fɛn f'u ye dɛ parce que ale bɛ Rasta soutenir faut jusqu'à merde mun na n'a bɛ Rasta soutenir a b'a soutenir jamana ko dɔrɔn de la jamana dɔrɔn à part de jamana mun de bɛ yen ni jamana tɛ mun de bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun de la hali n'a sɔrɔ hakilinaw bɛ ɲɔgɔn je ni jamana tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn e k'o yɔrɔ fɔ ne ni jamana ko tɛ e ni ne bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn ni jamana ko tɛ aw bɛ bu ni bɛɛ min na Facebook kan an bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ jumɛn an bɛ ɲɔgɔn lamɛn yɔrɔ jumɛn aw ko k'aw kalanna aw bɛ ko dɔn aw tɛ se ka mɔgɔw kala ka aw tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan aw ko aw kalanna aw bɛ ko dɔn aw tɛ se ka mɔgɔw nɛgɛ aw ko k'aw kalanna aw bɛ ko dɔn aw tɛ se ka dimi ta aw yɛrɛ kun kan ka tila ka min ye dimi da aw la k'a tigi nɛgɛ k'a fara aw kan aw ka ko dɔn bɛ min aw ka kalan bɛ min aw ka hakili ɲuman bɛ min a bɛ yɔrɔ jumɛn ka ɲɛsin Malijɔ la a bɛ yɔrɔ jumɛn a tɛ yen o an ka taa n b'i faga ni hakili dalilu ye wallahi maninka famille mɔgɔw tɛ bɔ k'aw jaabi dɛ ne de bɛ bɔ ne aw ni ne ye kɛlɛ in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de jusqu'à merde jusqu'à bi mais an bɛ muɲu la an bɛ sabali kɔnɔ an b'an ka silence kɔnɔ an tɛ mɔgɔ jaabi don o don an bɛ Rasta supporter don o don faut merde et puis ne n'aw ka bila ɲɔgɔn na k'a fɔ n bɛ Rasta contre la ça c'est autre chose en tant que ne Rasta da bɛ Mali ko la ne da bɛ don Rasta ko la ou bien a ka da bɔ Mali ko la fo n'a kɛra o ye n'o tɛ cɛ tɛ yen muso tɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka ne lajɔ a cɛ tɛ yen et puis n y'a ta cɛ la Facebook fana kan k'a fɔ ne 24 bɛ siran cɛ min ye surtout a muso a tɛ yen an ka taa. la kɔrɔ bɛ jɛnɛ dɔn c'est à dire o de ye tasuma de ye i bɛ tasuma kan min ɲini n'i tɛmɛna ne la quoi ne y'a fɔ ɲɛna n ko a ye ne kɛ Mali armée président ye. wa filɛ e lalatɔ nan'i sigi yan i ye Mali armée bɛɛ dɔgɔya Mali armée bɛɛ armée nationale i y'a bɛɛ nɛni i ko a bɛɛ ka sa aw mago t'a la bon e bɛ n'i sigi bi k'a fɔ k'e ka kɛ sɔrɔdasi ye yɔrɔ jumɛn sɔrɔdasi e bɛ place min yɛrɛ la i t'a tɛ e bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la i t'a tɛ même farila fini min b'e la e y'a sɔrɔ Facebook sababu de la Mali joli sababu de y'a to jɛnɛ ni fini donna e la Mali joli sababu o de y'a to fini donna e la a tɛ komi i ye fɛn sɔrɔ ɲɛngoya o tɛ dɛ ne ye fɛn sɔrɔ Malijɔ la mais n ye mun de f'u tigiw ye i bɛ Facebook kan b'i ɲininka a dɔw bɛ yen i tɛ Facebook kan i ye n sɔn k'u ma n ko ɲafara la n ko n ma dɛsɛ fɔlɔ parce que n b'a kun dɔn ne nana jamana jɔ de la ne mana k'a fɔ i ka ɲa ne ma hali ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i t'i ban kun na e tɛ se ka jamana jɔ kuma e tɛ se k'a fɔ e bɛ maa wɛrɛw de ka diya ɲɛ kuma fɔ parce que n'i t'i ban kun na e ye jɔn de awa jɛnɛ aw bɛ sa jɔnya de la parce que aw bɛ ka walitaw de minɛ mɔgɔw de bɛ ka ɲa aw ma mɔgɔw de bɛ ka ɲa aw ma k'aw sɔn en tant que n'aw b'o sɔni fɛn de minɛ aw tɛ se ka jamana ko k'a fɔ k'a ɲa aw tɛ se yɔrɔ min mɔgɔ minnu bɛ k'aw sɔn dɛ olu ka hakilina olu ka taabolo hakilina min ka di olu ye a b'o de waliya n'o tɛ k'a fɔ k'aw bɛ ka kuma jamana jɔ kan yɔrɔ jumɛn a bɛ yɔrɔ jumɛn
ate malien dem be ba kalama awa malien dem be be na bo kalama ne ras 24 ne te sira chenyere ne be kele kuno jusqu'à merde et puis ambe kele inke ambe tan ngon fe ambe kele ngi ni mali kuli do ambe be tan ngon fe de voilà na kadaw ye chogo ni mali jode do ambe be tan ngon fe de akana blaw kuna kafo aw ma hakemi farla ube ko sedere bi sika mali jo mal den to ko en galondo teke o tsika ke fana afanga te sedere la ko don tout la kalan tout la dunia tout la kafo lu dron de be sika mali la avancer lu dron de be sika mali jo mal don to sentala no en galondi ni mo yo doy kuna ikadala kafo ko ama bouger ka ba la aw mata yorosi et puis awte fendo ni mo yo blay kuna kafo ko aw ka kalan dunia har primanen kafsana wi amata voilà ay ni ke mali ministre quoi armila quoi wallahi nyamate me yisula ka fo matu c'est-à-dire ne kele bon aw kala je ni ko don bali ayirete wati do lambe kuma do fo e beni sigi réseaux sociaux ka kwa ne ke armé ay ne ke ministre na fem fo maldew be min fam na fem fo maldew be sika kala maldew be sika farangon ka chogomi na fem fo maldew ka sinye sigi be sika nye chogomi nga etena kuma fo maldew ay ne keta ne beta yire fo mbanasa be minye be wodo ko francia ka fambe kele wen galondi e bado e abitele mbe quartier mina ne bado ne be yoro mina ne bado ne ka sobe sara hakimina o katani e ga kalo flas sara sonwe ne be sika ke kelenye Facebook di anye do nyona kan isigi Facebook kan de ne beta ka soro mo munu ibe ka munu majjamu Facebook ka olu be ka fuglan dima olu be ka fini doila olu be ka kulisi doila olu be ka samara doila me a chete ne be sika fo ne de anye mo ma sederi kono me chete soro sederi kono mo be sika fo yanya ne ka fo ka drum be ne kono ate surtout e ki sigi bi ka le lensi doya le len minte e arasbadi ko la fendo ba ko ni ta kalama on ba kalama iki chogodo e kana ta jama kulu bla nyogona mi na tena nafanya se malima ko iki jija ala kama ko dabla ko ete de nyogona keme ne te siranye nyogona keme ni hakilla kele de de nyogona keme awena usi Facebook kande ka malien don fara nyogonka awena usi Facebook kande anni munu te hakilla kelenye anko lu nege munde la na o ma se ka famu anka fara nyogonka anga tigiri nyogoma anga malijo ngaw bala ka fuko 2023 anka rasbadi deme 2023 rasbadi be teme tande ate teme taw est-ce que abisaka teme ka auto ni ndo ali la abisaka teme ka auto yere ira la abisaka teme ka auto sara mine la Facebook sanfe aw hakilo de bisaka har ni milliard de sur la o tsiga to ne rasbadi be teme ko don ni kala ni dunia ni benni hakili nyuma ka farango nga kantege di nyoma ka mali la je ka kekelenye o de bisaka to rasbadi be avancer ngaye be ke rasbadi jugu yo lu ta rasbadi jugu yere aw den nana keletike kelen kono a forawye ama biauma parce que ni be fen soro femina no fourier ibe kelewere de lawla kono awa ni bmagon ka ta fawye ne 24 bebo bika fawye aw be changer de wallahi na ma changer ni tableau ina arajba di te avancer ngo ni bofo toujours abe sage kodi arajba di be erreur kono aw video kela munu be ka fo be ka arajba di defa arajba di bawu de ka erreur kono abawu de ka toro kono non ta te taw révolutionnaire ou temna nyuye ko donaw temna nyuye kalangela o temna nyuye nga aw ko kawbe kodon kavaw be tugaras ba dugo ibe tu moko ibe toro ani nyani bede munati no fi wala se kese jama soro ko fara nyonka nga aw ko toro aw ta munu me aw tu lembe rasba digo abe ma fara nyonka abe mamnu fara nyonka fo munun te kodon de munun kalante de abolu de fara nyonka me amunun kalanda amunun be kodo ante tuga ko ninke chogo ina de e pe aw nyire taw ko an ko rasba dije kuma bamananka ko fawye abe buni bela neta la mere ni viro flame be tirane ma de no te nutu la mere i tirane ma de kone ku lame voilà anta mozo de kele foro tadi me mali bege tadi me bege so gasi tadi deni kibi wolo don na de to be tara sele so gasi alla ba boy kan la ni kele yere de kele ko dona yere te ni fo yere ni ne blete kele so boy kan la je me mo ba fora tu mo mi nyere be jama fara nyonka mo mi be mo fara nyonga wo be siga fo tugo di kale nyon kele kelate na suru ka fo ko tanye yi tiende na suru be garas ba di teme tiende ka na suru jamana ko kele de donde inyona malien deundi do inyona horon deundi do inyona ladiru de do e min fam ya ma se go de fam no ma se go fam e ka bara e jume comme e ko be garas ba di debe e ka bara e jume comme e sederi sigi e ka bara e jume har na suru taw bora olu ko be keleke e ba fo ay sabali demsinu anka keta ko de e ka bara ici be degere mina inorla durna worna be se ka kyawuni nga simin bila o hakiliti la simin bila o kalanti la simin bila o dunia tila
hari sigle ni mami ni laje iba na soro mo mbe kodon de parce que kodon na fana mancha mo mbe kodon jene sigle wallahi ti ba do ka foko wallahi fo ite kuna donc ni malien to kalama bi ne ba fo ite kuna jene wallahi ite kodon ima deli ka kodon ke ima deli ini kodon ma deli ka baroke parce que ite ska mawde faranyo ka foko ne etska mawde faranyo ka foko ne ko e ka fari o bi ska ke chukudi o do la jama mbe tuwe ko olu munde olu bagaunde ya o tsika kiyo ni be mawde faranyo ka ibi majigide ibe toroku ibe nyaniku munu be karazba di kele jene e bi ska malien dem be faranyo ka ngani ena ni sigide ka foko munyi mu ha ni ye fenye be di sigi mali kono de ni ye kodonere ibita barake mali kono de yante francité be baro be mi français ka fon be bara la dro français o te make kodonere o te make kalangela ere ma ibe postu mina be ka barake postu mina o de ba yira ka fo ye kodonere o de ba yira ka fo ye kalangela o de ba yira ka fo jaka sabe kodo voilà nga ebe frolla yiri kono ka fo ye kodonere kodon jume ibe frali kodon mi be frali kono ibo de donc anata mbe wallahi mbi fani hakili daluli mbi anata nega kele yo nega kele ni ne yo mo kele ine be sankele de dima sankele o le ado ko mani voilà est-ce que ni nyere mo min kanga tugu mo no fe ka fo ko mbi de na soro kodon be maleon bolore na soro hakili mambe maleon e ko e ka kele tebla e ka kele sankele kelete bon est-ce que be arasbadi debe est-ce que be arasbadi ka herafe ita feo jugu be ka min fanyere o de chi nu be ka fo ka fanye bagawni o de chi nu be ka fo ka fanye kodombalu ye kalambalu de do o de chi wallahi jene etun kanga ke depuis bora prison na wati mi ani biche etun kanga changer de parce que ala be wati do changer de adamade o mako wati do la fendo ma ni fendo de ma kila iti sika fendo e etun kanga na de ni te foye ni betemena mali wanka faranyon kan karasba di souteni mali wanka faranyon kan kata ni taboloka nga halbe de beni sur Facebook ka e ka association were la gosi e ka ma were gosi ma were mi na tugle mba u yere no fe est-ce que on betanye est-ce que mali be avancer ni kanka na sura beta ni kanka fo mali were de ni mali intede awa na sura mali de do cederi dron te sega mali ke foye cederi ka do mali kola comme ni meseli fili ba falen jila de ni meseli fili ba falen jila to gomi de awa cederi ka do mali kola tende en tant que malendo na manyon tege minedi ka faranyon ka fo ankaras ba di soutenir abeta wallahi kani yere sege foite nyanabo awbe to buni bela fanani banani na awbe teme saraga minena awbe na sege awbe na ninde dabla parce que mo be na ba kala mo anka ninge jagulu sigi kun asigi kunye mundi asigi kunye minye nanae bonae asigi kunye minye aw yere be jekulu kuno jakulu ka hakilna tabolo jakulu yere kanga bara minke akanga demenike chugomi akanga kewale mununka aw yere tado na aw yere nyinga ka fuko sederi yere munde seder wallahi aw tisga expliquer abena o sigi sederi be tande ka jamana dum deme ka torobuka no aw te seder do sederi minye na ma kala ita kalanke ni doni tawla akana sederi aw kana yo sigide kana kalangela kanga min fo aw kana wisigi doro ka awireke parce que aw be bo video la vie ka cha partager ka cha kana wisigi doro ka foko aw be kuma kalangela nola aw be kuma ko dona nola aw be mawere do filila o dia ta be fo ka foko malendo kan fen be Facebook kan kunfinde ka changalon tala de parce que ma be kala ka ke kunfinye ma be kala ka ke kodombali parce que aw de be mo la tromper ite komindo kani dadola ite komindo mo imbado obla o ka expliquer c'est très important kata kaboya mais aw ko aw de ngolo kaye Facebook ka o ekelenye flana aw ko aw de to kaye mali bela jelena mais aw to yera parce que muna aw to yera ni mundi amay ni nyuma yo anyera ani jugumandi fanani ni banani à part de ça munde be et sia boni sujet foye kani si mali kungo ka fuko be kuma kamale ndo fara nyon ka don wallahi itc idogoni jujugu ye nemi ne si ke video kela ya ne ma fanani banani fo nye be ka koni doya nde la ka doya mais ma deli ka fanani banani ken ka video yere la parce que muna nga kodo ninga kala an demisen hakili min bena bonya ni karama mbe nyere bonya mbe to bonya mais eti yere bonya ebe to eti yere bonya etika to bonya mauma ni bonya mandaye otaye mawere ka bonya otaye ka foko mawere kodonai parce que ni ma soyi yere ka fo anete nindo etika mo bonya parce que ne yere dalembala ne 24 nete nindo o horonya dodi ne ta do ayta karsa pe horonya dodi ou be karsa e de be nindo ninke mais awte so de ma
mo mbe min don de or ko place ka dama de hotere aw ko aw ye nyema aw ye aw de beta nyepe kalan tawla doni tawla aw bete buni bela fe aw ye Facebook mundela aw be jama kulu min nyefe dora aw haro fana sederi re aw te sederi re video kela wi sederi re video kela yere tawi parce que sederi mo yo fo ka teme nu be dese ka fo ne 24 bi ne ba fo ande la kani mangan ki anga groupe kono ande la kani ke mais jene ni be kodo be ni te kodo bimba ira maleo na wallahi nyen kali alala kaira ka fo ite fo do angata ona bete ne kele mo mo le belo ne kele ne tete ba mo kiere bo kale bi ou be ko isa ni bola ne ka fendo ya ko ba tene bi tura o kontinent ita de bilal donc dunuba o yini dunuba malika ka piti musokoroba voilà c'est ça kuma be ni nyoro de ka iye malinga tani nyoro la ka malinga ke fenye femmi ni mo ta shido ci horonya ka gele nima wallahi horonya ka gele nima jene etu malinga yi bonya tuga mi tunga nga malinga bonya tende parce que e bolo ete malinga fami kono ete EPR kono mais femmi beke EPR kono e ki to kofede o nye kata fo fo ka jienwuli wallahi hoteke on de taille en association on de taille malinga famille bela jene de tado de mais on de tado parce que an ko malidi an ko maldeunde an ko be ani karama an kan tege di nyoma an ka faso jo dusu tew ni dusu de tundo an tunga ga ibe ka kelere kala wuli dusu te foyni wallahi dusu na ma tiani ke wallahi atenya ke e ko maninga ka piti muso wallahi jenete horonye ete ladriye donc o kore ko anta kuma mbena dafa yande e ko ko be Facebook ka melani mi kala be halame mi kala bi halame pero mo Paula o malgaña na ko ko ya ni na yere ira ni yere wasul la Facebook sa panda visione ne ro ne tanda mi ni video tirane manga inbox ebe video be laje ebe mo mo le toni nani di oma kulu be ku video voilà jene ne tini dunuma che ne te dunuma supporter ya parce que ne ba dunuma minye dunuma ba do ne minye ne balma muso de do comme ne balma muso e to comme me ya dama teme foka dama teme ne te dunuma kama de ne beya en tant que au nom de association imam blalare me beya en tant que yambe doya et puis beya maninka yere de kama amanda yenka bode et puis attaque la mafana wallahi nyankala la lenk c'est ta kalama men kombe bo jene eko ko dunuba mbe dunuba kan nyoro njabi dunuba yere de eko ko dunuba ko kunfin de bena ulaje o kuma est-ce que o kuma nyengalo kunfin kan yisigi ka foko ebe doni kelawma e minye kunfiye e mamsa no doni kelaw yewa e kapsa no doni kelaw yew parce que doni kelaw min nani yisigi ka kunfin lame ambe wele jume na tugun anti wele ka foko doni kelaw ifana farla kunfin de ka har na so ube sira ikabo ikachinye fiye itese min na iteso lade itese ka maw fana ngon ka itese de ni kalantila de ni itese ka femi expliquer mo ye itese de fen chamambe ya kada unye ka ke me antese fembe law fin chaman kada nan tumbe se fembe la rasta teti joanye ka foko dongodo grandoshi abeta mais ne ambe rasta lame abese akabara de la na abese akabara lamba lame ankanga munun ta ka bara kuno ka mo munu ma famu ko lu fara ngonga na be famia tande amboke nka nyan shi ko la mais dongodo nanye mo fara ngonga iba erikeleri flaw be tuku ka video ke kambo fa unu banani fanani banani odi o tagalani mais est-ce que be se kambo fara ngonga na asoro jamana were mawde do fanani banani te foyi me maliende ni bora de kamaliende fana banani foka jenwuli abeto ika jikulu konore mais billahi ka jikulu te avancer ka to akono ne o fawje depuis election wati nko mawbe jikulu in kono nko olu teta muna I fawnena I bawnena parce que koro dobe balma dobe olu te seleri kono ayo olu be fawnu baneni mais olu ko olu be to jikulu in kono mais wallahi seleri be avancer tableau comme était avancer en tant que no lube jokulu inkono aw bo ludo mais chama be jokulu inkono voilà ne fele ne ka famille be ne ka famille ne ka mo bébé sérer de la wallahi ne ka mo bébé sérer de la ne grand frère yere de sérer ici en kayro la mais ne fele ne drone de te sérer kono ne be man ga famille de kono en contre ni djemo were nyinga ba fo kono kono be sérer de kono mais sérer ka hakina nya soutenir 100% fo mo be sigane la man ga famille kono
k'a fɔ ko wa ko peut-être ko ne tɛ maninka famille fɛ ko ne bɛ CDR de fɛ ne ko non Arazbadi bɛ baara min na ne bɛ Arazbadi soutenir en tant que a bɛ baara min na a ka di ne ye k'a kɛ mais n tɛ se ne ka laɲini caman de b'a kɔnɔ ne bɛ Arazbadi supporter mɔgɔw bɛ Arazbadi supporter mɔgɔw b'a soutenir Arazbadi soutenir o kɔrɔ ye de olu ka kɛ jɔn ye e bolo wa o kɔrɔ ye de don o don olu ni e ka kuma wa o kɔrɔ ye de don o don e ko min olu ka so wa est ce que o bɛ se ka kɛ hali i yɛrɛ wolodenw du kɔnɔ hali i yɛrɛ muso hali i yɛrɛ balimakɛw don o don i tɛ sɔn i ta ma hali i yɛrɛ teriw don o don k'a fɔ k'u kana kuma dɔ de f'i ye i tɛ sɔn i bɛ fɛn dɔ fɔ i bɛ ba la surtout ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn dɔn surtout ni mɔgɔ min ye jamana kelen maaw ye surtout mɔgɔ minnu kalanbali ka ca surtout mɔgɔ minnu ma deli nin kɛwale la i b'i basigi de c'est-à-dire i b'i majigi de k'olu lafaamu bɛɛ ka faamuyali tɛ kelen i bɛ kuma fɔ dɔ ye siɲɛ kelen a b'a faamu dɔ bɛ yen i b'a fɔ a ye siɲɛ 100 walahi a tɛ fɛn faamuya a la parce que an ka faamuyali kɛcogow tɛ kelen ye o t'a yira k'a fɔ an jugu de don o t'a yira k'a fɔ a tɛ fɛn dɔn o t'a yira k'a fɔ a tɛ diɲɛ kalama o t'a yira k'a fɔ a bɛ k'an kɔniya o tɛ o mɔgɔ caman tun bɛ yen i tɛ CDR kɔnɔ mais walahi ne n'u tun bɛ communiquer mɔgɔ caman bɛ yen e ɲɛ b'a la ko CDR liliw de don i ni Araz 24 tun bɛ communiquer parce que ka da n ka hɔrɔnya ani n ka baara kɛcogo kan n ye n yɛrɛ bonya ka tɔw bonya n ye n yɛrɛ bonya ka CDR bonya n ye n yɛrɛ bonya ka Arazbadi bonya tɔw bɔra ka Arazbadi dɔgɔya cogo min fana bɛ se o mais n y'a lajɛ ne ka hakilina n'u ka hakilina tɛ kelen ye et puis olu mabɔ tɛ ka Arazbadi dɔgɔya dɛ aw de kɛra sababu ye ni mɔgɔw bilala Arazbadi la wallahi n bɛ n kale ala la aw de kɛra sababu ye mɔgɔw ka bɔ k'u da fɛ Arazbadi la o y'aw de ye bɛɛ tɛ bɛɛ kɛlɛ dɛ bɛɛ tɛ bila bɛɛ la dɛ mais aw y'a kɛ aw m'a kɛ Arazbadi kama dɛ aw m'a kɛ faso joli kama dɛ aw y'a kɛ fɛn ɲini de kama n'o tɛ ani kodɔn b'aw la o tɛ dɛ aw ka video kɔrɔw bɛ yen aw hali suru ye video i ka video dɔw de n bɛ k'a lajɛ tan voilà k'a yir'i la dɔrɔn i tɛ foyi dɔn foyi i t'a dɔn an ka taa aw ni ala cɛ c'est-à-dire u t'anw dɔrɔn de ni quoi parce que mɔgɔw tɛ ninnu ka kumaw analyser quoi mɔgɔw b'a fɔ anw de bɛ nɛni kɛ ko anw bɛ bɔ ko ka mɔgɔw jaabi aw ni ala cɛ ouais i bɛ nɛni kɛ parce que sujet t'i bolo i ka sujet ye nɛni de jagoya i bɛ nɛni kɛ e y'i si kɛ nɛni de la yan o maliyɛndenw b'o sariya la et puis ne yɛrɛ bɛ maliyɛndenw kɛ n seere ye jɛnɛ e y'i si kɛ fanani banani de la yan wallahi n'a sɔrɔ i ye mako ɲɛ ka maaw de fara ɲɔgɔn kan Facebook in kan yan wallahi a ma kɛ wallahi a ma kɛ ka mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan ka tugu Arazbadi ko a ma kɛ can muɲuna ko an sabalila dɛ ni mɔgɔ b'a ka silence kɔnɔ a tigi to yen billahi a bɛɛ kɔnɔ le links bɛ jaabiya n bɛ n kale ala la le links tɛ bɔ ka mot kelen d'aw ma ne de b'aw bɛ jaabi kelen kelen cɛ fara muso kan n b'aw faga ɲinan n b'aw faga ni hakili dalilu ye fo aw ka sɔn de k'a fɔ aw tɛ ko dɔn fo aw k'a dɔn de aw ka sanse ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan tan tɛ o ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko jama min b'i nɔfɛ i b'a sɔrɔ i kunturu de jɔlen b'i nɔfɛ mais billahi i ka hakilina t'i nɔfɛ n'u ka hakilina tun bɛ Arazbadi nɔfɛ wallahi élection in n'an tun bɛ passé aw hakili la élection in suɲɛna de a ma suɲɛ dɛ CDR yɛrɛ mɔgɔw de ye trahison kɛ n'o tɛ wallahi a ma suɲɛ parce que ɲɛ b'a aw taabolo la mais i bɛ siran k'a ɲɛfɔ aw ye i b'a fɔ k'aw tɛ CDR video kɛlaw ye n'aw tɛ CDR video kɛlaw jɔn ye CDR video kɛla ye jɔn i bɛ se ka jɔn de yira jɔn i tɛ se ka mɔgɔ yira aw de don parce que aw de bɛ ka kuma au nom de CDR voilà Bamako CDR fana y'o de yɛrɛ kɔni aw de don et puis Bamako CDR b'aw de don est ce que CDR wɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'olu ka video kɛla t'aw ye cɛ min man'o fɔ CDR kɔnɔ sini o bɛ bɔ CDR kɔnɔ est ce que aw bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que min bɛ tiɲɛ fɔ aw t'o fɛ min ɲɛ bɛ tiɲɛ la aw t'o fɛ n'o tɛ ne tɛ se ka bɔ ka n'i sigi don dɔ la k'a fɔ ko n bɛ fanani banani kɛ ko n b'o dɔrɔn de kɛ n tagala ɲɛ ko maninka famille taabolo ye nin ye non danbe ni hɔrɔnya o de b'anw na o tɛ an ka taa ni de bɔra sisan k'a fɔ anw lamɛnbaga bɛɛ ma k'olu kunfindenw mais kunfinw de don kunfin tɛ kɛ foyi ye ni kunfin tɛ billahi kalanbali tɛ kɛ foyi ye ni kalanbali tɛ n y'a fɔ piɲa e m'a fɔ ko dunuba tɛ dɛ ne de y'a fɔ ne 24 ne de y'a fɔ kunfinw ni kalanbaliw olu de don e ɲa bɛ fɛn dɔ la a bɛ ka kɛ tiɲɛ tɛ e tɛ se ka bɔ k'i ka hakilina fɔ a la k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ e k'i sigi k'o lamɛn san joli joli e ne tɛ kunfin ye jɔn ye kunfin ye ne ko kalan dɔrɔn de bɛ mɔgɔ kɛ dɔnnikɛla ye kalan dɔrɔn tɛ mɔgɔ kɛ dɔnnikɛla ye o kalan kun ye de i ka faamuyali sɔrɔ kalan kun ye i ka hakili ɲuman sɔrɔ kalan kun ye i ka lajɛli kɛ min ka ɲi min man ɲi i ka se k'o dɔn e min kalanna e ma se k'o dɔn est ce que e tɛ kunfin ye wa e ɲɔgɔn kunfin ka n'i sigi k'a fɔ ko i bɛ kalankɛlaw labilasira k'a fɔ i bɛ kalankɛlaw lafaamuya kalankɛla min man'i sigi ka e lamɛn de ka si kɛ e lamɛn na est ce que o bɛ fɛn dɔn kunfin yɛrɛ ma fisa n'o ye kunfin ka fisa n'o ye dɛ an tɛ ɲɔgɔn musalaha nkalon kan de a ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ voilà an ka taa n'i ye den da mɔgɔ kan i y'a masa dɔgɔya
kunfin bɛ na o lajɛ a ma dɔw ma dɛ ko kunfindenw. mais nko kunfin bɛ kunfin de wolo kunfin bɛ dɔnnikɛla fana wolo o bɛ kɛ mais kunfin ka kunfin wolo o kɔrɔ ye mun ye parce que mɔgɔ minnu y'u si kɛ n'u bɛ ka e lamɛn kalannen dɔ ka tɛmɛ kan dɔnni b'u la ka tɛmɛ kan olu bɛna den min sɔrɔ o kɔnɔ o tɛ kɛ foyi ye ni kunfin tɛ o tɛ kɛ foyi ye ni kunfin ye même n'o donna kalan na o tɛ fɛn dɔn parce que a fa n'a ba y'a si kɛ ka n'i sigi ka kunfinw ni kalanbaliw de lamɛn olu ka hakilina non anw t'o lamɛn voilà a ma dɔgɔyali kɛ dɛ a ye tiɲɛ de fɔ tiɲɛ ka gon maliyɛn ye mais tiɲɛ de bɛ laban dɛ an mana ta cogo cogo an mana ɲɔgɔn tara ye cogo cogo a laban an b'a munumunu tiɲɛ kɛrɛfɛ mais an bɛ na dɛ an bɛ na et puis an bɛ ɲɔgɔn mara o tiɲɛ kelen in kɔnɔ an ka taa aw ni ala cɛ aw bɛ den ni mankan mɛn dunuba a bɛ malika ka piti malika b'ale. d'accord ni ale ye malika ka piti ye mun ye e ye mun de e ye jɔn ka piti ye e ye jɔn ka piti ye voilà e ye ju feere faransi mɔgɔ si ma sɔn a ma mɔgɔ si personne mɔgɔ si ma sɔn e ju la yan i taara n'a ye mali la k'i to furu la ka taa furu la sabali kana bɛɛ dɔgɔya kɔ kana bɛɛ dɔgɔya i ni dunuba ka kɛlɛ o tɛ maninka famille bɛɛ dɔgɔyali ye bɛɛ b'a dɔn kalo joli joli san joli joli an bɛ silence kɔnɔ bɛɛ maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn réseaux sociaux kan mais an sabalilen dɔn dɛ an y'an sabali y'u digine 24 yɛrɛ kan ne ko kɔnɔ n ko anw ni rasta tɛ ɲɔgɔn na comme le link y'a fɔ cogo min an ni sereur tɛ ɲɔgɔn na dɛ mais an ni aw de bɛ ɲɔgɔn na aw minnu bɛ ka video kɛ dɛ an n'aw de bɛ ɲɔgɔn na et puis maliyɛn denw ni sereur fana tɛ ɲɔgɔn na dɛ maliyɛn denw na aw video kɛlaw de bɛ ɲɔgɔn na parce que aw de bɛ bɔ ka mali bɛɛ dɔgɔya sereur nɔ la k'a sɔrɔ sereur nɔ tɛ mais munna n'an b'a nɔrɔ k'a fɔ ko sereur de don parce que sereur yɛrɛ base bɛ yɔrɔ min na olu y'a aw yɛrɛ kɔni k'a fɔ aw de y'u ka video kɛlaw ye donc aw mana ko min kɛ o tɛ taa ka dan kɛ dɛ o y'a aw ni olu bɛɛ de jɛ ye o y'aw bɛɛ de jɛ ye voilà an ka taa e y'i jɔ yan ka maliyɛn den bɛɛ fa nani bilen ba nani bilen e y'a fɔ yan hali bi a bɛ réseaux sociaux kan e bɛ n'i jɔ ko wa k'a ye mɔgɔ dɔgɔya e bɛna jɔn hakili suɲɛ yan dunuba ma mɔgɔw dɔgɔya dɛ n'a ko kunfin de don mais fa nani bilen ba nani bilen wallahi an mandenkaw i t'o mɛn anw da la parce que an ka hɔrɔnya n'an ka danbe an ka kodɔn n'an ka kala a t'an permettre k'o kɛ e dun sigira maliyɛn den bɛɛ n'a k'a kɛ i y'a kɛ maliyɛn den bɛɛ b'a kalama an ka taa e tɛ se k'a fɔ maliyɛn denw ma de k'a fɔ ko nin ye maliyɛn bɛɛ dɔgɔya maliyɛn faamuyaliw bɛ o minnu bɛ faamuyali kɛ minnu bɛ kɔ dɔn i b'a kalama an ka taa voilà. su ka bila cɛw la u bɛ musoko k'a la u bɛ sɔrɔ k'o enregistrement ta ka mɔgɔw gosi n'o ye u bɛ d'i ma ko 4,000,000 n'i ko ko 4,000,000 t'i bolo. voilà Jɛnɛ c'est pour cela que n'i bɛ kuma fɛn na fɛn min n'i b'a ɲɛdɔn n'a daluya b'i bolo c'est ça e ko anw bɛ mɔgɔw su an bɛ musow su mɔgɔw la k'an bɛ taa an b'a fɔ 2,000,000 4,000,000 bilahi n bɛ n kale ala la Jɛnɛ hɔrɔnya ka gɛlɛn nin ma danbe ka gɛlɛn nin ma yɛrɛ dɔn wallahi ka gɛlɛn nin ma Jɛnɛ kɛ hɔrɔn ye i denw i mɔdenw de bɛ i ka nin video ninnu lamɛn Jɛnɛ kɛ hɔrɔn ye i cɛw i furu cɛw i balimaw olu de bɛ n'i sigi k'i ka video kɔrɔlenw k'u ta k'u lamɛn i ye kuma minnu fɔ ka tɛmɛ ne ko e ye kuma fɔlɔ minnu kɛ ka nɛni fɔlɔ minnu kɛ ka erreur fɔlɔ minnu kɛ olu maloya tɛ e la e ma sigi ka miiri ka taasi k'a fɔ i kana don a ɲɔgɔnna erreur kɔnɔ Jɛnɛ an ka mɔgɔ arnaquer ayi ne bɛ maninka famille ne b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ maninka famille kɔnɔ ou bien mɔgɔ min bɛ EPR kɔnɔ ka bɔ ka taa ɲɛfɔ e Jɛnɛ ye wallahi Jɛnɛ a y'i bila fɛn kɔnɔ fili min i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ a daluya t'i bolo mɔgɔ min taara a f'i ye n'a y'a sɔrɔ muso de don i b'a ɲininka ko o tuma na o muso min taara a f'i ye anw delila k'a ci cɛ dɔ ma wa parce que n'i y'a ye ale taara a f'i ye peut-être ale yɛrɛ ka photo b'an bolo ale y'a yɛrɛ filmer ka na n'a ye n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ taara a f'i ye i b'a ɲininka i b'a fɔ ale yɛrɛ ka video bɛ min i tun kan ka ale yɛrɛ de ɲininka est-ce que a maninka delila k'ale bila ka taa yɔrɔ la wa i tun kan ka question de poser a mɔgɔ caman bɛ na k'a fɔ arasibadi ye nin kɛ a ye nin kɛ mais ne bɛ jaabi kɛ ne bɛ question de d'i ma o bɛ k'i ka jaabi ye o voilà o bɛ k'i ka jaabi ye Jɛnɛ tun kan k'o de fɔ i tun b'a fɔ donc e min ye nin kuma fɔ est-ce que a delila ka e ci wa ɲaamɛ n'an m'o dabila an ka jamana in tɛ kɛ foyi ye ɲaamɛ n'an m'o dabila bɛn tɛ na ɲaamɛ n'an m'o dabila wallahi an tɛ kɛ foyi ye an tɛ taa ɲɛ an tɛ taa ko aw kɔni bɛ to Facebook kan ta aw bɛ to Facebook kan vous ni vieux la parce que barokɛ yɔrɔ t'aw bolo voilà hari sunguru ɲuman t'aw bolo même hari cɛ ɲuman t'aw bolo ni min bɛ se ka sigi so kɔnɔ ou bien aw bɛ ɲɔgɔn wele hari ka baro kɛ o t'aw bolo aw ka barokɛ yɔrɔ jumɛn
aw ka sunguru be yoro jume aw ka ciow be yoro jume Facebook ka kana o sigi bala suni tile non ni tile taraw antemna ninka non anya do fem be boni be la Facebook ka tayro baliya de do voilà ni cie de do muso baliya de do muso de ta ko sunguru de ta bolo ni muso de do cie de ta bolo o de be na o bla Facebook ka bala la donc ko ne ko te cien jene i kana figi munu bi bolo mba be do kelen ne 24 sigilen ben ka so kuno ya me ne man nyo de fongo bete kele wallahi ben kalaw ye ne man ni de baw bo Facebook kamene na asoro hakili kele de do wallahi jene malinga tede ne baw che ka bo Facebook kan hakili dalulu billahi na te fane ni banene me jene ben kali alala ni be video kele na mawde fran wonka angata kwa umbe million mine na asura dalula be mo min bolo na be che bolo che min tarafie na be muso bolo muso min tarafie kwa tigi ka bona dalui ko yala malika de la ka le chi che do mawa na asura che do kwa de la ka chi muso do mawa voilà amana ke choko ne be sederi million kono mais muso te muso min de la ka fenfie malika koka ni de la ka fenfie ka fo malika be tande wallahi te ka soro ni be kadi aw kana mo de bla nyogona ko aw kana kele de jukulu flani nyogonche ko non aw kana kele de jukulu flani nyogonche ça ce n'est pas beau ate ko on te sika avancer kataka autode am benye mo min ko ambe ko de respecter parce que na masse ka nyere bonya o nyemo ya sika bonya mabbe iga bonya be damine yere kundela ni e bani silence ko ambe ka sabali ka dala amba nyere bonya ambe le lenksi bonya na ko mi amba tola mais anambe sira ite kelenyere anambe sira ni mo bisika ndamine réseaux sociaux ka ite kelenyere na karaw ya ta je dalilu be nyini ne 24 ka kana nae ndaw soso mais mbe bomba o jabi fana ka foko ando na tamborata non o ça c'est autre parce que adama dem bado yere kunye minye ne bado ne minye mo be serel kono bado ne minye donc ne tatere fo ne tenye justifier mo ni min karaw ye adelle mbode la na ma muso jawe cheusi abada sumo la tanta dabeta ay tata malila foya ne 24 tesira chenye tesira musonye mo be amunu nana nefe mo be amunu be ne don ne cheminye awani ne ma nya maye mama nya ne nu masaka kangarda ikamanga famille kana ambekele jene ne be boka irila ka fuite kodo angata bi jabi kelenkele voilà waki makobo million saba ni ma so be boni ate boni mo shena ma tere me folo voilà oyen galondi ni million saba de do tenne sinyana wallahi na suro le lenksi mago be million saba de la ko malinka mago tenye ni million saba tenne aras 24 badi on nyete ga million saba no fede non nga an ko horonya ni ladiriya an nyete ga million saba no fede na ube grebu ya la Facebook ka beta o ke choko ye an ka wori femfe nango ko mo manga karsa deme ana dalu de do ana tayoro de do abe prévu be nga mun bu ka wori taka dauma ese dalu bala parce que ori ato nango ko confinya te dro ka foko ko anya mo do yawo akachao adoro kachao voilà ibe wurta dora che million fladi ma million sabadi ma c'est vrai na soro ba kene razba dikat de mede mun nya kenoye alhamdulillah o kanga ke kise kanga do razba di ça y a pas de problème ne tem go soso rola nte bam tem go konya rola mais avec do an mbolo yala eso lu ba na beta dami fia ita don ninke choko te quoi confiance te takada makata et puis confiance ta okanda aw yere de confiance jaguata kada yere ka non tani madale mbawla wallahi te kelenye mo si dal har munu nyere bawu no fe awni munu be sinjonga katle nyonga wallahi bado jene ka foku dalen tawla mais tellement que be siraw dabarani e be sira aw kan ninni e be sira aw kan tu sobe ka boni u dewnye balmawye it sira fem fawye be to ka marako no fo merde awa on te tombo ka junya kono de non angata wala yemidi ni ma alama jange abikla ka boni ma sa kuna taji abe boni ameni be kalama mente kuma mena limi awa ni ba kalama ni ma bo nae inyugondanga dente ni ma bo nae inyugondanga dente aha nyafo ne 24 nyafo wallahi jenete horonyi ete horonyi kuma sube forane e jene kame masonde parce que nko jene ini tabolo de ini ka hakina do ya famu chomi be kata tendi ni mo bi soro kangar daye mo ki soro ka kangar daye mais ngoneti keleni kam mais jene itemeni danka yalla temandanka ni maboki jabi angata afele ka pourcentage bu pitiya ida ah bon na soro
ebe ka dunuba min fota dunuba ba yere ka so de kono femba bolo kalamba la donia bala kodon bala mais ma de tse ka to maninga famille kono to dunuba kelen ka kuma ka to maninga famille de kono ka to EPR kono ka fo an jugu ka video ka fo ibo lu de partager ou bien an jugu ka video ka fo ko ebe ta commentaire nyuma de ko lu ko an contrôle la ante jena ede a cheti a musote mo mi de la karaj badi neni ou bien karaj badi fa neni ka doya ka fo ko ne 24 ya publier ka page ka non o korote ka contrôle arasier ko ben to aras badi ko non ote ka fo ko loksu ben kuna ko ben la to aras badi ko ote depuis ne ma to aras badi ko ayta ne ka photo laji arasta tumbe ne kuna bi nyinante atumbe ne kuna ka koroya so ni kele mana yere chivaya ote mais awe ka famu chogomi jene foka jienwula ni malende on tonyo gonye abe ka famu chogomi foka jienwuli aw te avancer aw be ka famu wallahi na ma sanza aw teta ne arasba di to don biya kangoto na to don munu ba krefe wallahi ya janfa ben kale ala nini tablo inde do na taraku ka bona wallahi foka sanze aw ka do malien wero de be aw ka do balma wero de be munu tay faso yi aw ba ni faso de nyache aw be sa fa ndate do faso ko kelela kunyumendela a chebe ubi amusobe mi bisa mbali faso ko kelela ate donc e kalabantia kuma di ka foko a umbe dunuba ti ka foko abeta dani chewye wallahi wo engalonye a jene no kera basura anye chiedo chiema ke anye chejume de chiema comme anye dunuba bla muse chewla mais anye chejume de chi e jenema jonde tara e fe ka fo abe dani e jon ni dunuba tara chewe u fe est-ce que anye chela bon malga famille kono ube EPR kono ka foko ta jene nyini amoke o est-ce que anyo okay donc ni mami ntara fie ko ngalonde do akana na daluye ata abita munu sere hotel la ani munu beta ka so bata musoko kala ka mo piéger amba be kalama dunuba to ile aka piti ale ne piti international dunuba uba wole ko dunuba na voilà comme ni ya mbeka dunuba ka yoro injabi mbeka jabi kunyumenda la ebe ka foko ko le lengsi de ka piti do o de atombe ka dunuba ka ni yoro injabi non tene date dunuba ko law mais jene iko dunuba ye le lengsi ka piti di man ka fami ka piti de do namba ci chewmo jene eni dunuba jole nyogon ka dunuba fari ka ni fari o kele nyabe balko nyuma na katemika jene neni jora nyogon ka jene neni ye photo ta me ma publier de me yengo ya publier neni jora ka photo ta mais ne ma publier kunyumenda la inyugu de tumbena inyugu billahi inyugu de tumbena mo fenfenye ejene ibe sirigne de me be bado ete musoyi be bado ete musoyi che okanga tu muso min ko wallahi bebo kalama je bebo kalama malende bebo kalama neni yo photo ta ma publier me photo mbi mbolo ya wallahi nyankali alala har so ma den nye photo ilaje ngo horo nyaka gele ni mako angata na asoro anya dunuba chi chedo de ma a che kabona daluyai ni franci de do camera de be fambio ambeta yobe kana nae dunuba jonye e blani na on de do ante sira mo nyere e pante do kalabanti ala ni prevuti bolo kana kuma fe na fe mi tanye do voilà to ele ko mam jatte mam bleni kabe boko bajala wa madon a blene no e nyongo yade a blene do e pi a jelo do pai wallahi a jelo do tay fo nyabe bo afi a blene do aha e ko chugodi ama pordike ko oya naturel de minyi fari bege pordie camera de ba nyedo nyogona jeni billahi jole ni mo mi ta do yere ye couleur mi nyere tellement que noir be yam fait jaune be yam fait tellement tu es trop sale wallahi tu es trop sale tellement que yeli yere ni chemi ba yere do chemi ba yere mi abe musodo abe nyugila wallahi ete muse mambleni kapsani wallahi awnya ba lawo musala de do kan ngon sabte dron de non de benyabe mala benyabe dunubala muso mindo dakapana muso de do voilà dakapana muso mi ba nyinde o de do voilà awa kila shini shi de do awa shiteu ni shi de tundo eteti faribe tigete ni pordi voilà ka sori fini kiri komi kun sigi fabi lawo anata ne ga famille kono ide moi je m'en fous de ça on te met au statut ka sinon fin fora ne eka
Voilà, aw be mogo bagabaga tande mogo ti se ka bo harika kuma Facebook ka fo ko mogo ma ko fen bora ne ko fon fora ne eka fin de fora eka mais est-ce que ya ye fena ima mogo mi ye fena kana c'est-à-dire kano ka vibla danger là quoi c'est ça o de ya quoi problème ye man ka te so nindema ninde ba oni le lengi quoi kana ma utonyo aka beto aka hake fana kono ne hakil la ne arasba di bo kele la le lengi bo kele inde law mais aw de bena kamo c'est-à-dire ka fo ko ni karsa kuma na dro karsa fem fora ne eka ne be nin kalama eka men bito en folo o kuro de ko kuma damine an kuma date minere e Canada ka fem fo ne eka nde o katanga du konna filmer kanana jene je vais garder mon dignité ne ben ka dignité de fait ne te wor ko ben ka dignité de fait ne te mo ko la de ne ben ka dignité de fait awa aw de mo ka dignité o tia o bolo ka soro ka horonya bu bolo de ka soro ka dambe bu bolo ka soro aw de ka dambe tiana horon koloya minambe ka nyini ka soro jogo na kewale na baranyoya o bawo de la aya ma do la goshi bi ka ko dambe to lula horon to lula aw ma ken inflantigu yewa aw ma ken inflantigu yewa abisa horonya kuma fo malien den jumeni abisa jonde demini atisa mo shi damini aba jugu be la nabi ka fo ko bi man ka famille kwani man ka famille eperi ka fo ko ani serere be nyona asa u bora jona aw aka horon kolonya na aka marabaliya na aka kunfinya anaka kalambaliya amba do ka fambe ambe se ka ujabi aw be se publication fenfen ambe sa nyona la aw be se montage fenfen na neka juguna uye wallahi ben kale alla mo te sur Facebook inka mo be se montage la 24 ka wallahi ati clavier mbo donde mbeni ndonde ati voilà awa montage o te jamana jo fo de kabla o hakilla montage te jamana jo ko karta ko man infamu doro abeto attaquer kata montage kaka est-ce que obe sawiye tuwa obe karta ko man infamu abeta fane ni kata baneni est-ce que obe sawiye tuwa o te sawiye o de ataw de kele nchiyo non te kele nchiya na rojume ngo kele nchiya na rejo soso de ka a tiana rejo soso de ka o de be fo aw de kele nchiyi nka wallahi jenen bi fani hakili daluluye angata ni ne ko be kuma ema e te si gebe jamais beaucoup mali yera donc kuma ko mo yo e mo Facebook ka de anyi quand me fait un baisse sur Facebook ka ngalon de bola ngalon tala o fini mbe kana ite sega qur'ana taki kalika soro do de madima ya dima be fenyini de lake ibe fenyini de la ba to ni fenyini de la be jalu kele parce que aw de be ka jalu placita o dia to bi ambe ka jali so yambe ka konia non te depuis jien dara fo bi nyamagala ya be mais ka nyamagala ya chien ni horon tari yere ken ni horon tari yere bla nyamagala placila e jagwa do re nyamagala on ke juguyeke c'est ça aw be fenyini de la be fo aw be fenyini de la abe fo de do be nyaka dawma de mais aw ka deli o de kacha ka me fembeka voilà blabla inta nyere bara o de ya nye kodo o de ya nye kala o de ya nye voilà mais alhamdulillah rabbil alamin an woni ma recruter Facebook ka sunguru bayala jene kano fo de depuis ala kamal nga famille muso da muso te muso min nana ka foko ko chedori bora nae ko man nga famille muso file ko suro ko ne dara na yate ate man nga famille kono ate ube che muso de okabo ka foko ale man nga famille chedoye ko atara ale violer ube ale na be sokole ngono ale ani karsa min ate attention aw kana kuma ka damate me ko be ande ay sabali wallahi ben kale ala la ko biya le lensi koni ka muso koma dele kana Facebook kan koni malga fitir min be kene ma ka muso koma dele kana Facebook kan folo awa ayaw taw dama an kan tandama ay sabali naw kan be kuma de naw be kuma ka damate me on da farle ndonde on da farle nyere de do comme ayo sheko beke awa am har kele damine folo souvent be ambe tan nyon fe souvent bebi yere ta beka be bonya itaboloka odedo musala tala de be bonya itaboloka odedo fanga tawla katemanka kodon tawla katemanka kalan tawla katemanka awtese foi lantese mi nyona la wallahi mais bonya kani kobera anya o bonya antora silence kono munu ba fo ko bine bora kaninke abalalo lula kana balula de amena silence de kono mais munanu ma kuma na oye depuis bimase kafa kana man ka famille be attaquer muna ata électricité ko kata karamo piéger ko ka wari so alhamdulillah e fu wari de wolole nge e desaradi
jɛnɛ wulila ka taa baara mun kɛ n'a y'a awa o kɔni mana Facebook kan fɔlɔ maliyɛnw bɛɛ b'o kalama bɛɛ b'a dɔn le links ye min ye hari n'a ma i ɲana wallahi bɛɛ b'a dɔn le links ye min ye parce que aw baw de bɛ taa somaw fɛ aw baw de bɛ don moriw kan ka se k'a yira aw baw la aw bɛ warini min c'u ma e ka se k'o gardiw yɛrɛ bolo ka waati dɔ kɛ ala ye le links sababu e y'i si bɛɛ kɛ soma taga ni mori taga la i bɛ karisa fɛ i tɛ karisa fɛ e y'i si bɛɛ kɛ soma taga la nka i k'a dɔn k'a fɔ ko somaw bɛ k'i nɛgɛ i k'a dɔn k'a fɔ moriw bɛ k'u nɛgɛ jɛnɛ i ye video min kɛ moriw kan ko a bɛ yen a bɛ yen e tɛ se k'i yɛrɛ bɔ bolo la sa non e tɛ se k'i walahi n bɛ n kali ala la e tɛ se n ko ne i ɲɛ bɛ ne la dɛ ne ye machine de ye machine ne ye machine de ye walahi n b'i faga an ka taa sɔrɔ e taar'o kɛ mɔgɔ tun tɛ e recruter ka kɛ sunguru bamusokɔrɔ ye Facebook sanfɛ n'i dusukolo ma k'i ta ye ne dusukolo kun kɛra i ta ye a tɛ ku mɔgɔ la voilà n bɛ nin yɔrɔ in valider o fana bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka kɛ sungurunba ye o y'i ka dignité dɔ de o y'i ka danbe dɔ de o ka fisa maa min bɛ n'i sigi ka adamadenw deli k'i ka dignité feere parce que e nan'i sigi Facebook kan k'i ka dignité de feere a ye n so tellement que i ka mankan cayara mɔgɔw kun na dɔ b'i sɔn a man d'a ye wallahi dɔ bɛ k'i sɔn bi jɛnɛ wallahi a man d'a tigi ye dɔ y'a ka dɔrɔmɛ don i la jɛnɛ bi wallahi a man d'o tigi ye wallahi i man d'o tigi ye a bɛ siran i dabara de ɲɛ maa bɛ siran ka ko dɔ kɛ o mais a n'a tigi b'i fɛ est ce que olu ye kelen ye a n'u ɲɛ tɛ tiɲɛ la est ce que olu ye kelen ye olu tɛ kelen ye dɛ a bɔ i cogo dɔn an ka taa k'i bɛ ne sugu ka taa ne bila naw parce que ne bɛ min sɔrɔ ka taa karamɔgɔ piéger $2,000,000 wa bisa ba ka ta ka di e ma wale ne jɛnɛ ma se ne jɛnɛ non merci voilà a karamɔgɔ tɛ yen a dɔnnikɛla tɛ yen a kalankɛla tɛ yen a maa yɛrɛ tɛ sɔrɔ dugukolo ka fɔlɔ k'a fɔ ko anw taar'i piéger a tɛ yen anw bɛ yan i n'i kungo de bɛ na ni n'i kungo nana ni e jɛnɛ nana n'i ka problème ye anw fɛ yan anw b'i lamɛn an b'i ɲininka daluya minnu b'i bolo i b'u di ni e y'u ka daluyaw di o tɛ dɛ i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na o bɛ lamɛn de an b'o lamɛn a kana n'a ka daluya ye n'a nana n'a ka daluya ye lensi b'a fɔ a ye taa bɛn a ye taa ɲɔgɔn faamu n'i y'a ye an bɛ bɔ ka maa caman kɛlɛ i b'a kun dɔn e nana n'i ka daluya n'i ka prévu ye e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na an y'o wele o ma sɔn ka na n'a ka daluya ye tiɲɛ t'a bolo kɛ e welela k'a fɔ an b'i lamɛn de o munna n'i fana tɛna n'i ka daluya ye munna n'i fana tɛna n'i ka hakilina ye sababu min y'aw bila ɲɔgɔn na nana ye e mana n'o ye o hali n'i nana n'i ka aw mɔgɔ fila bɛɛ kana n'aw ka daluya ye wallahi le links tɛ a tɛ bɔ ka video k'aw kan a b'a fɔ de a ye bɛn a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan n'aw ma ɲɔgɔn faamu sisan de a bɛ tan tiɲɛ tɛ min bolo a bɛ bɔ tiɲɛ t'i bolo mais o bɛ kɛnɛ ma de o tiɲɛ t'i bolo kɛ ni tiɲɛ t'i bolo tiɲɛ t'i bolo de tiɲɛ t'e bolo e b'a dɔn tiɲɛ t'e bolo e ye engagé kun n'i b'a dɔn tiɲɛ t'i bolo sabali dɔrɔn tiɲɛ t'i bolo mais k'a fɔ e kelen de bɛ na n'i ka daluya ye anw ka e dɛmɛ mun na hali sini ni ne kɔ kɛ maninka famille kɔnɔ k'a fɔ ni maa de bilala ɲɔgɔn na a tɛ maninka famille la dɛ le links t'a kɛlɛ de ne bɛ n ka daluya bɛɛ di le links ma mais billahi a b'a garder a b'o tigi yɛrɛ de wele k'a ɲininka a ka na n'a ka daluya ye ni tiɲɛ tɛ ne bolo a b'a fɔ k'an ka bɛn ni tiɲɛ t'o bolo a b'a fɔ k'an ka bɛn n'anw de ma se ka bɛn sisan k'a kɛ mankan ni fɛn wɛrɛ k'a fɔ ka mɔgɔ wɛrɛw da don kɛlɛ la minnu da man kan don kɛlɛ la a bɛ taa tiɲɛ fɔ aw ɲɛna c'est ça a bɛ taa tiɲɛ fɔ aw ɲɛna e hakili la le links ye kalanbali de ye komi aw kɛ cogo non aw y'a jɛ wallahi aw y'a jɛ mɔgɔ tɛ Facebook in kan maliyɛn den na mɔgɔ min bɛ ko dɔn ka tɛmɛ le links kan a maa tɛ yan a maa tɛ Facebook in kan wallahi komi aw wulila k'a fɔ aw b'a ɲini a y'a ɲini aw bolo mɔgɔ min ye le links ye wallahi n bɛ n kala aw ye o tɛ le links ye aw bolo aw ɲɛ bɛ le links la yɔrɔ min wallahi le links tɛ yen mais an ka taa n'an taara an bɛ se voilà ne ma se o wari qualité ma e bɛ mun na maninka famille kɔnɔ sungurubaya kɔ e bɛ mun na dunuba e bɛ mun na taa tiɲɛ ni marabatigɛ muso voilà peut-être e fana bɛ sereri kɔnɔ sungurubaya kelen in de la parce que i ka sungurubaya de y'a to i bɛ nin cɛ ta i bɛ nin bila i bɛ nin cɛ ta i bɛ nin cɛ ta c'est pour cela k'i ni mɔgɔw dɛsɛra ka bɛn sedɛri kɔnɔ n b'i jaabi dɛ komi i ko le links de ye dunuba bila nin na wallahi n b'i jaabi n'o yɔrɔ de ye n y'o de fɔ n b'i jaabi n'a y'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye e bɛ mun na sedɛri kɔnɔ e fana b'o sungurubaya de la i b'o dɔrɔn yoli de la n'i y'a ye mɔgɔw dɛsɛra ka sigi de foyi tɛ i ma cɛ min sɔrɔ o ka danni ye dɛ o cɛ kelen i b'o kɛlɛ ka bɔ Facebook kan Facebook kan n'a tɛ i b'o kɛlɛ ka bɔ sedɛri kɔnɔ k'a fɔ ko maajugu de don k'a sɔrɔ hɔrɔn de don e b'o sungurubaya la donc e fana bɛ t'o sungurubaya in nkalon ta k'a da maa wɛrɛ la non an tɛ kɛlɛ tan dɛ anw kɛlɛ kɛ cogo man ɲi dɛ billahi jɛnɛ anw kɛlɛ kɛ cogo man ɲi fanani bilen min b'aw bolo n ko a dabara b'anw de kun ka tɛmɛ aw kan
ngankata amana bo chogo ne 24 baw be kumbe kelen ni hakilu dalulu ye wallahi baw kelen ata muso lagasa muso koroni ta chieni abina sa bidru ba abeni mo la ngoli abara jene mo be si dando e kachani sambiduru ye billahi kachani sambiduru ye ninkake 40 anye dunba kake 40 anye me billahi ni dunumani ejo ni cheye etaye kafo matu musoya te koroyaye musoya te demsiniyaye musoya yere minedi ani bonya musoya jene e mo faga wallahi be bado mo te ta sederi muso be kapsani jene wallahi mais mo be sederi ko be sirigne mais sederi muso be kapsani mais tuguri ko parce que be sere dabarani c'est ça que ni tuguri ko non te be bado ete muso nyomani sederi chow yere bado wallahi jene be nyugo yalla de mais tu sais fo nyana parce que be sira ikana tu la jabani dabara parce que dam marafa de biku ni dab marafa mi biku de ne yere dam marafa do ri sigile nya mbe sa bela voilà anta iti furu jene sanjoli ke furu baliya la ya sanjoli ke furu baliya la ya chuchuchu ito sa o furu baliya indimi mimbila ite chesoro chemi be daini parce que benyugura ila inyugundo na bela ibado ye munkia ibora ode ato binye video in publio ibora kaboka foko ay ko islamia yere dia antoro ko islamia mi nyantoro li jene sabali sanko e kuma ka umbe sa jene ngo wallahi mbi fani hakilu daluye parce que cheko fare tumbila itunte ka chesoro chebe nyugune mbila cheko be nyini ki faga chetife c'est pour cela que donna islamia contrôle la iko ko islamia yere dia ambla muso flatala joni bale ka fo cheka na dai no fe yere kechogo ni jogo parce que nogolendo wallahi ante nde chewre do mene 24 ko nete muso nogolen fede o keleni foka jinwuli muso faso jene ne be satchi gana ya de la minute daniede wallahi aw kana jene laje camera la ta billah ne ye jene imagine camera la ta ha ni ka drome do ala wallahi ni ka drome do ala ni jene nyala face en face ibe ya fala ibe ya fi hari kana folo mi ya kala iba fo kono ki ko c'est fini ko kana folo ko c'est fini wallahi bofo ka jene folo ni ka drome do ala awani ye jene ka so mi ka drome do ala ti ka drome do ala e benisi camera de nyefe anto kalamadia ante camera ko kalamadia itege uni seumbe iba foko kursa de bila ambo be kalamade donc to bonya kono ni bonyana ni ma to bonya kono bi to ya foi te boala foi de te boala voilà encore moté tout ça rasba de la to les links qui be respecté tende ni be seleri mo bolo ma bayre aba dunuba ya anka mabade mbo fana fiye bi dunuba ya anka mabade ni to fana do anka herende no ni be seleri ma bolo ka fo ku bi takisa ngoro tade aba dunuba man ga fay fana kono tende voilà ngalon te marché tiede be labande ngalon te marché abe le lengi fe fokasa ibe rasbadi fe fokasa awani be rasbadi fe kasa kana to ni ma we bla rasbadi la ibi kloso yoro la na soro be rasbadi fede ijite kam maw negende ma kana bla rasbadi la mais de be kam ro suku bla rasbadi la c'est ça anta chiene na je sunguru baya de kiba furuma kake sunguru baya chema soema yao c'est pour cela que etara ni chogoroba infanata chogoroba mi nyere si kachani sambi woro etari dlo fanala ha et puis imata ke muso folo fanaide itara ke fo muso nanadi jene est-ce que dambe be la est-ce que dambe yere be ela ere ya kelekia ko islamia dia to ekran muso flafru nana etara ke fo muso nanai ni cheko be muso la ate flide cheko de tumbe ela tunte chesoro tembe sima c'est pour cela que on dit bla au vidéo ekelina awani choko de tumbila mais si ça yidun tarake muso nanai parce que ibaro ni make muso nanai ou be muso worona chete drome do ilaw haro fana chemi fure hier de tarafru chela voilà parce que ka chemi mbia o banila o te so ila jene ni mo minye ate drome do ila sa billahi ni mo minyi to kofe ka drome do ela chemi ni furu ami furu fere kamare ibe francia ibe wori minji kata abana ni ndronde do non te muere de do dia jumen de bela gu jumen de bela foi sans sentiment et rien foi voilà e yelen drombe musoko aba ngundo mola e yele dro ne yo photo ta wallahi photo mbe har toma de nyode fungo toma de na nyalaje nko hornya de bana mali nya ko voilà atake karamo piégé ani politicien piégé ni sunguru bam so koro blale kebe boki jom o ba kebe kuma anka politicien piégé
ibo fo mo wore de o tawnye de ube anga karamo pièce ibo fo mo wore de o tawnye mo ka sira karamo ka sira karasbari attaquer politicien ka sira karasbari attaquer ala le lensi sababu aw to don ko chama be fen kono aw bola be kodon aw te kodon aw bola be fen kalama billahi aw te foy kalama jene ni e bolo iba bede kalama o be sika ke sisa nyeme te fen kalama ala de fen do be jene ben kale ala la wallahi to lu kalama ni arna kerbe je kulula malga famille te de non malga famille te malga famille ma tichi na so arna kerbe malga famille la ka fo ko e ba do karsa de arna kere ni ma fo horonya ka tela dambe ka tela wallahi te malende halalai aw kana boka jungalon de damo ka kasoro min te chinye quoi non te ni nana mo jogo e minye ni nana ka fay wallahi ta torate dimi me ka jungalon de taka danka association na wallahi hote chinye o kuma e wote chinye arna keri abe jekulu min na bebado an kataw e bolo dossier be e bolo mais ne de falendo ne be tentende sans saba anata ebe kuma ebe malika fami malika ka numero muna sumuru baya te ni mi ka sumuru baya wale ya kuboneka bilahi bi sadir bi do ya sadir wa bi do fe ngora ki mulu de ki ibendo ta chene malabatige comme ne ba kuma fe ya ko sere do e nyogona danga de nyogona bolo la fuka dugolo melege ni danga de ko ni be Facebook inga tete me kande ni danga de be Facebook in ka jene billahi edeto man ga fami mo te man ga fami muso te wallahi chewte nko nyo de fongo hornya te mo mi na no te le kelenke nyon fi dambe te mo mi na no te se ga nyon mara ambe be la me ante so be hakilna la fo ko yoro fam e bolo an ka so e hakilna la am fana bolo ete kodon ne ambe siga so e hakilna la chukudi e kunfi e makala ambe siga so e chukudi siga so e munu sona e ku laje na so ya avancera munu sona e ka laje sansa ba nkono na soro hara ansera kan tege da fenkelen kati ateu donc c'est-à-dire kalankela ou be ko donan kaso kunfi e be tay rojme ite bo problème kono nu ti siga fiye ne ba fiye de ne koni ba fiye nu ti siga fiye ne ba fiye de wallahi jene ne ba fiye e kodon balidi ni be kodon bali ni ni temena jena kayte kodon bali so voilà bien la place era bobo el France ke ko el France ande no wala e mo la ngolo de e ba bobo el France ande no wala ta chiene marabatike e ba bobo el France ande no wala ni mo la ngolo dembe mali kono bi jene ni temena e kayte mo la ngolo denso parce que mo min sera ka joka mali be fana baneni ne akilla o e mo la ngolo ya danyede mo min de la ka arime yere fana baneni jene akilla mo la ngolo te soro ni etede awa ni be kodombali nyini jene we edi tisiga jogo mi be la ka fo be ta da mo were la sa wallahi hote chi nte dunuba fe we chi me dunuba me ngalon ka wallahi mo be flide ne ma fo mo te flide mo be flime jene dunuba su ka sani enyana mai wallahi dunuba su ka sani enyana mai parce que dunuba e mo kele arasba di no fe ya dunuba e mo kele e jene no fe ya me mato fiyo est ce que taro kuma fi mato fiyo o dia to malien je horon de doyara kono quoi e be ka dunuma min kele tande ne ba kalama dunuba e mo hakke min kele e jene no fe eni nyona chama nka ko mo e ko fitini ga dona yere kono do awbe bo ko ka jama kulu be gurjaw tigi no fe ankata ni gurjal de kadaw yere ankata voilà e nya mo de be se ga ni jone nyogora ke be kuma e se jone nyogora ke be kuma malangolo ma préparer ma ta tiene sunguru ba muso koro blale e se ga ni jone nyogora ke be kuma che ni be wolo ko jugu den mami wolo chogo manye jene ededu mami wolo chogo manye de wallahi jene ede mo be Facebook ga be bado e wolo chogo mabe c'est pour cela que ibe nin ke wala la ibe nin tabolo la voilà est-ce que jene nyogora ke be kuma en France ya nyelo nyogona e ko du sisa e ano en France ya nyelo ni million fla sola wa bisa be dima ni million kele sola wa duru be dima ta chieni e ka jina tige danani ma kuma erebe ni ndawa est ce que mo Facebook danani ma e bi ni joke be kuma est ce kuma erebe jeneda est ce ni kuma nunu yere mo erebe soni hakilima erebe nunu mine est ce kalangela erebe nunu mine doni kala erebe nunu mine est ce kodona erebe nunu mine kanisi ka fo ebe na jenede lameta ka fo ko abega min fo ko chiede do ni daluba bula ka bonai
akabonaye ne o de fo nko ani munu gerlen be nyogona ale re dalen be munu na ku be man ga fami kono ku tege donne be nyogon tege ne 24 bien ka so kono de mente ben tege da be ka kelenkele ne ni be nyogondo man ga fami EPR ne ni be nyogondo le lenki de sababula et puis mbebe bonya le lenki de sababula non te nete mo do ne fle ne sanker de sentiment ne la de ni ne bonya bi bonya o de be ni chew ni ne bonya ne bi bonya même man ga fami la ninde do awani le lenki boraye ne te mo do nte mo do man ga fami kono nte mo do EPR kono ni le lenki boraye nte mo do awana be mami kono ko ne yi bonya kike fembe man ga fami kono le lenki de sababu donde awani le lenki te nini te foyi awani te le lenki fenere ti fe awani le lenki te fana foyi ti kuma bamananka ka fo mo ye ka fam munu beta na figa ki kan na figu de iba nyefu ye ko ne arrangement 24 côté voilà na soro munu tara ni fiere ko lu yere ka dossier be rojme ça fait iti se ka ta mo yere de ka dossier di ka soro dossier do ma soro yere la obisi ka ke chokodi eso obisi ka ke chokodi e bisa papier nyiri mo yere chokodi ka soro sans papier obi ke chokodi o tisi ka ke o anata o ma ko me Facebook account e boka e be se ka kwa kan ana ko mina fara ke ka wi ka bi ka ni sunguru baye na se be wala baya wale mbekela kono arnaki mbekela kono ngore de kwa kono mais ali ay pour jene e tunte man ga fami kono sa non awe ga fendo de nyam nyona munu te kelenye quoi nefle ne te sereri kono ne te sereri mamuru yo ne sympathisant drondi arasbaki abana mais sympathisant drondi e sympathisant na kariya ibedo na mande ibe ta sini be se kana supporter c'est tout ane tume man ga fami kono lu kelenye avec jekulu doni awa kila jekulu be doni kano commissaire doni be chogomia parce que ni céderi fodoro bebi yere céderi kono mais ngodi ato kele matanye fodi ato kele mabashi parce que bekirna kado céderi kono et puis amasi ka mo yere identifier amasi ka fo mo est ce que hakina famiyara chogodi amasi ka nimbekew c'est ça mo te giri kado jekulu kono tendro ka fambe jekulu kono non ani ma chama be groupe kelen kono kata depuis international la kana fla fo bureau la mo mbe man ga famille kono ani mo mbe EPR kono amo donendo chama de ba yere jatembe man ga famille kono ite man ga famille kono de chama de ba yere jatembe EPR kono ite EPR kono de iba soro chama mbe sympathisant de do ani ye membru ye est-ce que lui ekeleni ha ebe jene odiato nanko ko confuse de be ki la menga lonta la de parce que était sympathisant ni confuse bonyola itu bonyola sympathisant mo mi mbe arasba diko ana te sereri kono ani mo mbe sereri kono ani mo mi te sereri kono eto fana bonyola awa maninga famille munu ba kono lu donendo o dogole ntene 24 la munu ta kono fana mbo do e ta kono bebe segi yere wele maninga famille bebe segi yere wele mbe EPR kono mais iba kono ni dalua jumende nana prévu comme eko itumba kono na suro prévu be bolo jene nana e ka fo ko etumbe maninga famille kono nana e wallahi adalati bolo itunta kono itun sympathisant rondi voilà itumbe malga famille la comme ne be arasba di no fe chuko mini ndronde cédric ka idée bemba be supporter mba be partager et puis vous soutenir 100% itumbe tende mais ani tumbe jekulu kono est ce que lui ekelenye jekulu doni odi est ce que be jekulu doni yeredo bodi atabe ka mo fara nyon ka chuko mi bebi yere ka fombe jekulu kono iba soro yere ebe ka femi yere ga yere te jekulu yere kono ala ebe jekulu kofede. C'est pour ça que Chamamba Wolo, Tairo ni Nairo, tout la Mbedje Kulukono, mais Domina Nabe Ulu Kele, ni Kele Sugu de Raba, pourquoi ni to Mbedje Kulukono in Dalia Mine Nanai, awa etunte malinka famille kono, Bilai Genet Tuntakono. Ituntakono bo, Kanana Isigide, Kawibi Nenke, Pelemple, Itumba no, no, Harchini ne Boraba no fe Moro de Banofio. O Taira never in see Contumbe Sede Kono, no, ne Badamado Sede Kono, Boy Badamado Malinka famille kono. Vraiment Itumbanga, il est partagé Tumban de Otumbeke. Horon. Ni ma femme mi fo shiroro la ifone la kana fo de ante fisuru alere e barake yandeme koma nyaw deme chokomi mais ani tumbe jokulu kono ite kala nyada itunte jokulu kono de fo yoro ka fam bela jene go ko alere tumbe malika fami kono billahi jene tunte malika fami kono an tombe chokomi sederi bolore e jene ere tumba mboro tende sympathisant c'est tout ani tumbe jokulu kono lu yekele te kala nyada voilà attends okay. I can't provoke it. I'm provoke it. Nautana never for you. Nemo Temo Jamala. Ilahi. Oh, mais bon, donc, Ninde Baira, Dunubaga Kumaya, Akanga valide Malendo Mboloya.
e mago te mo ka jamala mais dunuba ko kunfiun de be kila mais parce que kunfiun ta do ka fo etika rasba di ne demede e be ka jama nyisi ere kundema e be ka jama nyini kani yere ma mais etika jama nyini ka seder deme etika jama nyini ka rasba di demede non e be ka jama nyini kana edema o te ko ibe jama nyini kata jekulu dema mais ene jama sama kana ere ma est ce que be fam donc e be ka jama mi wasa e be ka jama mi sama ka nyesi ere ma sa o jama kulu yere kanga famu ka fo ko wallahi ko ete rasba di kola ete mali kola e mago bala e be sankoro ta cogomi e mago bala e kala don cogomi e mago be ni ndron de la nyemoya mais ani be ka jama sama jama min be rasba di ka idée partager wallahi jenete ko jama nyini ni be ko jama nyini o te soro tande non ite kuma tan fana et puis te baraki ni mogo ye ni ke cogo fana la angata na ne ba foy atendon ay ne tu akaneta ay ta basra mais na yo jone ka worola billahi ame nyona amay ne tado anka foy masema foy wallahi foy jene e mogo doya kane soroy ne ere min ke utugula nyamu ndefo ere ka vokali ne alla me ne ko tugu man ku ki toye ngo adama de ngo sabal de nyogonte wallahi nyafu ye tugu be facebook kan bide inu tumbe kelela ne yere jole nyana e katla ki ga vokal di anka alla me ko man ko kasa ay jene to sabal de kany adama de ni sabal la bi deme ngo sabal de nyogonte mais ni no tunya mo ntumbe mu ndefo ay jene kele mais oteo parce que personnellement ne ni te nyogona voilà et puis ntumbe se ga fo fana ki kele parce que no nyogona tarafo e ba fo de ko akele ote kodo ote kalangela ni mombe kodo oto ka barayo na kuma ngo ay jene toy olu ko to nebe jene le supporter olu ka no ngo te ngo ay sabali na saballa ore nyogonte ka fo nebe jene supporter otere nani jene te kuma awanya fo tayi tuntende me bien ani siye man ga fam be doya anka horonya o de ka gele ga te me fembe ka jene te se kanisi ki ka fo e ba onka dignité de banfuye ka fo nye demeli min ke seder la ka fo e be no de chiere jo soka ni dabara e jene o teke amba yira malende una de ka fo ibe ka femi mfongalonde do voilà kumfi munumbe ki la me comme yere ga kuma ko kumfi munumbe ki la me o kumfi kele onde bambe la me ote voilà anda ama ibani joya jigi angara do ide o le toucher la bidi voilà jene ete fen kalama wallahi jene ete foido ego ko Ivan o yini Ivan ka problème yesa parce que fendo de hende de bi duskuna ka nyesi malenkama o heni bi mbena wala male onye ka fam voilà parce que ebe ka le lexi kele kunjume de la parce que Ivan odona aye le lexi fo ka video kono e jene nebe mo fonga video kono ni munu ta hakilna kele na o bisika kiyo so comme erebe do fo ga video kono o to na yeni mo mu be hakilna kele na bo lu dron de fo non nebe ni singa video la mbe malien be de fo juguni juguma mba be de fo mo taira malien be njugu yo be malien be kanu ba yo tew bonya de do na ele lexi fo aya fo na nganya na ni le lexi be parala nyon fe ngalonde do o te chiere wala na karaw nya ni van bisika barake nyon fe bisika munde boala fo papa ni horonya itie ni afka fo dambe itie ambisika fo seder de man ga fami taraye seder de man ga fami taraye na uta do malende wu aya utulo ma jonde seder de man ga fami taraye aw nyabe dikomina aw nyabe haidara mina aw nyabe mbuye mina seder mati dogo nunde kofe seder tari dogo moru de kofe ka soro mori kele nunde tumba fe ka dankara rasbadila aw de rasbadi portese aw be ko moru kele aw taraw dogo kataw kalfa do dikola kataw kalfa do nina est-ce que horonya be mi dambe be mi est-ce que aw yere ma on doya ba ni a soro mo folo mi ye trahison ke seder de aw taray na soro mo folo mi ye trahison ke de seder de aw taray on yo de fo an fana tun be se kan dulo politicien do la an be se kan dulo mori do la an be se kan dugo idara ko fe an be se kan dugo mo were ko fe ka kele ke o mais an ko anga dignité Mali à part de Mali foité awanya fo dignité faso jo e bolo diko be ko do ate foido mo be ko do ta faso la bla mo chie mo be ko do iti faso la bla tableau foyi ibi faso de la kana folo après tableau be na sigi faso kono abe tableau la bara faso kono nga eki ka faso ti ka foko tableau iba marché mi tableau betami abetami ngo tableau be na faso de kono abe marché faso de kono mais ni faso tendu ha e hakilla ka foko diko ko donande e hakilla diko e kalangela dia
ha wahabia ubende comme ibe ka fo wahabia etado sunama ubende sunama ube mali kona be mun wallahi Ousmane Traoré be Serif Ousmane Traoré bende o sunama do di ni tado mbafi ni tado taga video laje oni diko e kelenya kalankela ube diko nun tara kalande la me anu kalana est-ce que lui est kelenye awa ni te cordon idabonina e otona ye mali islamien be doya e otona diko tunte islamiu la de wati o be diko tunte konte islamiu la wati ya bi de diko be konte islamiu la ha ka foko an be sira ka diko kele ka da jon sababu ka non maliko diko ka do maliko haidara ka do maliko nguye ka do malikola wallahi haram tugle mbe arasba di min ko ka do malikola le lenksi ka do malikola maliko e malien bede ngwe ni mami majeni mali tabolo o de be kele o de be kele ni mami jera ni mali tabolo nyumanye o be shiborto o don ani makapsa ni mai malikola ite kele nyane ani mabi sika femfo malikola kateme mawere ka malikola ite kele nyane be ka be bonya ni te kuma do kuma nyini ka do be kata kuma kalankala c'est très important. Voilà, awa diko kadro malikola de ambe gelala diko nunde. Voilà. Diko nuni président be nyombolo ni député be nyombolo ni ministre be nyombolo. Don jumena ne arasba di kaninte ka foko diko bora ka foko alebe keleke malikola ayaki don jume. Ama keo. Est-ce que abora est-ce que de la ka fo ale mintunye islamu nyemo mala est-ce que don jumena diko bora ka fo en public yana ka wuli président nyala k'a fɔ ko vraiment ko a jeune sans un diplôme kacha mali kono baratu bolo burtu kono lajɛ sira tu bolo et puis ji yɛrɛ tu bolo surtout courant bob ma ko yɛrɛ quartier kono lajɛ sa ka yɛrɛ kono lajɛ ta ka dɔgɔtɔrɔso lajɛ ta diko de la ko fu mais ya la wuli abado aka manda bana dom mi dépôt don ay président ka kɛlɛ damina dona ibe ka contrôle e be se kana dino ko kuma fa unye ni yoro la diko ba do abe tableau min kani ala ko kaja comme jere jala ni baji e akilla diko kurana kele min kala e hadisa kele min kala ngaw nyode kala on te tu mo ko ngalo na de ambe siga ndo mo wore kafe min de diko ede ambe malien den kele unde bebe sigi do mo do kofe ka kele ke maliko mo shi tisga fembo ala awana ba kuna woni ministre kadi na ba bola ni député kadi ay nyin galge jonde fay député wi jonde fay ministre wi be to yika silence kuna ka sabali aw be jom mo do la attention bete provoquer quoi bete kele fana. Voilà, abo diko kungo ka dogo malikola. Mali te diko bolo. Mali be malien de bolo. Abana. Me ko diko abeta. Ni ame ko islamia diko anwe awolola jamana do de kono no to ko Mali. Kabo Mali kono ka islamia kala Mali kono. C'est ça. Abe foire sini. Nango ambe diko kala ambe décédé. Ambe décédé ka diko kele ni dalua jume. Ateo. Awa hal sini nango ambe diko kala amba kele. Voilà. Biji. Kala logiciel ga kibolo de. Dieu bega kibolo bis. Parce que aute malikola abe Facebook ko kele de la. C'est ça de différence ba ni ñogon ci ko. Aute malikola abe réseaux sociaux ko kele de la. Est-ce que ambe ñogon ante ñogon ha? Jama min baw no fe bolo abe maliko de la mais ja abe Facebook ko de la ko karsa kanani. Facebook ko dabura min kaman kana. Ka ñola famille an kabbe ka ci do kelenda kelenkata. O kata ñe fo Facebook ko dabura ni de kamo. Akela dabura mu de kamo. Ah, donc parce que on a jalia mina faut de ka marcha au bolo on connaît ayeto jalia la on va on soro nyefe on be bara de ka et puis on est bara de ke fana voilà au be trafic fena c'est ça vraiment ni munu bora arasa ko ka ko ka ku ka ta malga family kono ko warbe sore mune warbe sore mun voilà video mani juende bora rasta ko kata malga famille a video mani kelenyira ate a video mani kelente ate e hakilla kana ka do malga famille ibe do malga famille kono tende kurate nyana malga famille jekulu do de dro kamo uche dro kanu fila kono est-ce que kungulo kanyi ko sobe abe nyana malga famille comme CDR de bébé yere ya kono non ibe do malga famille kono ni ka dignité di horonya dambe yere don bonya ani karama ibido manga famille kono tende itena tendero ka foko manga famille karinya drombe donde no ye céderier no yi ka céderier o te feriere e per masiko kankande ambe be bonya be tablo be ande ya fo dem karaji ni bani ni yoromi
ta maninka famille kono i b'a sɔrɔ yen de ko min ka di da ye i b'a fɔ i ma se ka fɛn min faamu i duralen do k'a fɔ ma nin faamu awa ne tɛ sɔn nin ma i duralen do k'a fɔ o b'anw de bolo maninka famille kɔnɔ voilà karisa nana n'a ka diinɛ ko kuma ye an ka diinɛ bɛ tan de a bɛ tan de kana bɔ k'a tigi dɔgɔya dɛ i bɛ bɔ de e ka hakilina ye jumɛn y'a kɔnɔ a bɛ tan donc ne ma nin faamuya a kɔnɔ mun de y'a to nin b'a kɔnɔ voilà nin de don anw bɛ ten de mais k'a fɔ ko i bɛ taa dɔ de ka taabolo gosi o tɛ maninka famille kɔnɔ dɛ question b'a la n t'a si dɔ yɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ nka bɛɛ bɛ kuma n'i ta ye bɛɛ bɛ na n'i ta ye bɛɛ b'i ka i ta bɛɛ expliquer mɔgɔw ye min m'a faamu o b'a faamu maliyɛn bɛɛ ma diinɛ faamu maliyɛn bɛɛ ma jamana ka ko faamu jamana yɛrɛ taabolo faamu aw bɛ n'aw jɔ de k'a fɔ ko a bɛ taa aw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ mali yɛrɛ sigira kan min yɛrɛ k'aw yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ aw yɛrɛ t'o dɔn aw bɛ n'aw da don jamana ko kuma la o de ye n faga quoi c'est ça parce que si c'est t'aw bolo quoi aw tɛna jamana ko kuma la o aw bɛ na yɛrɛ yira de la dɔrɔn nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo nin b'i bolo nin b'i bolo a dir'i ma ou bien a b'i bolo i y'a di ma de mais a n'a b'i bolo i tɛ kelen ye dɛ mɔgɔw ɲan'i ma ka fɛn min d'i ma ka n'i sigi k'o mɔgɔ kelenw kɛlɛ est ce que hɔrɔnya bɛ min aw ye mɔgɔ kɛlɛ a tigi ye mako ɲaw ye aw ye mɔgɔ kɛlɛ a bɛɛ ka fisa n'aw ye aw ye maa o maa kɛlɛ aw ye maa o maa lajaba a tigi bɛɛ ka hɔrɔnya b'a bolo a tigi bɛɛ ka dignité b'a bolo a bɛɛ a b'aw ka hɔrɔnya bɛ min a tɛ o donc an tɛ kelen ye quoi donc maninka famille EPR en tant que silence kɔnɔ en tant que silence kɔnɔ c'est très important voilà non wari tɛ sɔrɔ an fɛ de danbe o de bɛ sɔrɔ yen mara o de bɛ sɔrɔ yen kɔdɔ o de bɛ sɔrɔ yen kala o de bɛ sɔrɔ yen dɔnniya o de bɛ sɔrɔ yen voilà wari tɛ sɔrɔ yen o de bɛ sɔrɔ yen bon o de ka fisa ni wari bɛɛ ye o de ka fisa ni sanu ye dɔnni o de bɛ wari ɲini i y'a mɛn dɔnni de bɛ wari ɲini kalan de bɛ wari ɲini kɔdɔn o de bɛ wari ɲini bonya o de bɛ wari ɲini bon o de bɛ sɔrɔ maninka famille kɔnɔ c'est ça ni ko wari bɛ a kun ye nin de ye a tɛ komi k'a fɔ ko wari mugu de dalen bɛ i bɛ taa k'a cɛ de non o tɛ walahi n'i donna maninka famille kɔnɔ n'i donna EPR kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko bonya bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko karama bɛ yen mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ i b'a dɔn an bɛ ka le links respecter cogo min an bɛ ka arasba di respecter ten de nka sederi mɔgɔ dɔ ni maninka famille mɔgɔ dɔw ka bila ɲɔgɔn na ou bien i ni sympathisant dɔw ka bila ɲɔgɔn na e ka taa sederi bɛɛ dɔgɔya o tigi nɔfɛ est ce que e tigi ye kodɔnna ye o man kan ka kɛ o ou bien i ni maninka famille mɔgɔ kelen bɛ ɲɔgɔn na e ka taa maninka famille bɛɛ dɔgɔya o nɔfɛ est ce que o ye kodɔnna ye awa i b'o problème de kɔnɔ c'est ça parce que i y'an bɛɛ gosi bɛrɛ kelen de la e b'o dingɛ de kɔnɔ bi n'i y'a ye ne bɔra ka video k'i kan dɛ a kun ye nin de k'a yir'i la k'a fɔ i tɛ fɛn dɔn i ma kalan kalan yɛrɛ t'i la bilahi jɛnɛ i ma kalan i tɛ foyi dɔn minnu bolo k'a fɔ e kalannen dɔn dɛ ne bolo olu tɛ fɛn dɔn fana c'est ça mun wari bɛ sɔrɔ yen a bɛ sɔrɔ yen dɔnni kɔni o de bɛ wari ɲini quoi escroquerie mun bɛ yen ayi na ni escroquerie kɔni bɛ maninka famille kɔnɔ o kɔni tun kan ka inventer ka na réseaux sociaux kan parce que munna an ka ko fo dogolen tɛ n'i bɛ mɔgɔ arnaquer de i b'i dogo k'a fɔ ko i bɛ fɛn dɔ kɛ jukɔrɔ ko a tigi tɛ se ka bɔ n'a ye non bi an bɛ tile min na i tɛ se ka mɔgɔ arnaquer dugu ma ko a tigi tɛ bɔ n'a ye Facebook kan non o tɛ se ka kɛ nka a ma deli k'a fɔ Facebook ka yɔrɔ si fana k'a fɔ ko le links ye nin wari hakɛ dir'a ma ko a daluya fili k'a fɔ arajow la ou bien k'a vocalu bila fan bɛɛ a tigi ka bɔ k'a rectifier k'a fɔ ko le links ko nin dir'i ma ko ne b'a kalama a ma deli ka kɛ mais a kɛra mɔgɔw la yan dɛ a kɛra mɔgɔw la yɛrɛ sɔsɔ ka yan k'a fɔ ko wari hakɛ dɔ dir'u ma an k'u soutenir nkalon kan aw tɛ sabali n ko bɛɛ tɛ kelen bilahi bɛɛ tɛ kelen aw bolo aw bɛ kuma dɔn aw bolo aw bɛ ko dɔn nka aw kana jɔ tɔw la an bɛɛ bɛ ko dɔn an bɛ kalan na an bɛɛ bɛ se kuma la aw bɛ se fɛn fɛn na an bɛ se a la mais manku ani sabali ani basigi o de b'an bolo quoi ani bonya comme aw tɔw de dɔn an bɛna yira aw la k'a fɔ ko bonya b'anw fɛ voilà an ka taa an bɛ se k'aw jaabi ni m'aw dalefe k'aw fɔ o ma tout jɛnɛ n'i ma bɔ n'anw ɲɛ e tɛ hɔrɔnden ye e tɛ halala ye bilahi n'i ma bɔ n'an maninka famille ye wallahi jɛnɛ e tɛ halala ye i ka hɔrɔn kɔrɔnya maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn e ka bɔ n'anw ye han mun de b'an ni e cɛ ni anw ka attaqueli tɛ mun de don parce que Van bɛ nin tɔgɔ fɔ Van bɛ le links tɔgɔ fɔ k'a bɛ le links fɔ o de b'an bila an contrôle anw tɛ se ka don aw ni Van cɛ dɛ parce que munna maninka famille ye association dɔ de don maliyɛnw de b'a kɔnɔ aw ni maliyɛn den dɔ de bɛ ɲɔgɔn na et puis o man gɛlɛn de aw dama de bɛ ɲɔgɔn na aw dama de bɛ ɲɔgɔn na Van y'aw dɔ de ye o Van tun ye CDR président dɔ de ye Espagne aw ni Ivan de bɛ ɲɔgɔn na aw n'anw tɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que maninka ma bɔ ka video kɛ Ivan kan billahi EPR tɛ autorisation di le links ma k'a fɔ ko a ka bɔ ka video kɛ Ivan kan parce que
sereri nyomo do de tundo ana ka hakina nyogonje orka ka la si kala convaincu aw mo kere aw ya ka fam bale ya ka fili ayo de taka kelenay mo te mo be ka fili taka kelenay sa no kera to atobe tie katade atobe noni katade quoi voilà na soro de tundo on be dese ka van soutenir a tchej me ne be mi sikambali ateu mais be lan ko be ka attaquer le next c'était comment parce que le next c'était là aw dama de be nyona aw ni basu ko man mun be nyona est-ce anda bala le next man ka fami ka mun de bala an ka papa mais be sika ira ka van ni basu ko man mun tsika nyon fois non ka papa ta là o ta ira ka van parce que aw kana mo bla kuma la ko akana to nambe kuma ko voilà il y a fait vidéo kono tugu iko ko Kilman Dambélé ko parce que quand on va contrôler la parce que ni Kilman Dambélé tara nyonye jene ke horonye ka ke ladiriye awnye horonde man ka famille ambe wasona Dambélé en fait Kilman tara on fait chugo me itado ndenda dola mais amba reçoit en tant que malien de ale kelendere har minte Kilmanye no tara on fait amba reçoit mais est-ce qu'il y a reçoit sonana ka hakilna wa etodo est-ce qu'il y a reçoit yemi fa do nan kunawa no etodo est-ce qu'il y a reçoit ana benami ga ibodo non etodo est-ce qu'il y a nana chugo me bodo etodo e ba fede femme ambeta ki ankano de nyefo joni na o beta ni sereri kungo na afora biro kono no beta inventer jiebe nya na on toyede on toy parce que on bado anka marana anka kodon o kanga nda yoro me ambe dayende ko voilà ante jama no fe ko jama be kana non ante jama no fe mais sereri ibe ka fo mo parce que ibe ka sereri sereri video kala dodi abe fo har ni te sereri video kala sereri mo yi valider sereri video kala dodi jene mbena kuma do finyana kana sereri image tinye ko ake alakam wallahi manuma be sereri kana sereri image tinye jene aw bolo fanani banani be mo la régler o te se ka mo la régler parce que mo no de lakaba abe se ka demi min do mo la doro ka mo fanu banani oye de mo munu ye kuma famia kata yoro janfe ni ye kuma famia kata yoro mina doro kuma bi toro yende aw nyado aw ka faiblesse dona sereri yere ka faiblesse adona parce que aw ye be kele aw ye be doya aw borani be ka gumbe jombe dawla mo te dawlo voilà à cause de awde mo te dawla parce que awde be do mo ka kaboni mo ye kata mo ka koko nyanyiri ngone 24 ay ta nyanyiri fo merde aw kana de aw bena ka nesro wallahi fo merde mbe bo ka ujabi voilà parce que aw ka faiblesse dona aw ka kele ka ko na fata aw ka kele la adona ka ba mo fe aw be se ka fenfo mo ye aw be se ka kuma fo mo ye na be mo toro aw be se ka dimindo mo la atika dimindo mo shila tu aw tu nganga dimindo mo la watimi o wati na utun saballa ka benyini mo bolo aw be se ka soro ka mo kele mais wati mina mo be ka benyina bolo ayo wati de ke ka mo la jaba est-ce que mo be sawi est-ce que aw be se ka dimindo mo la tu non faut ka jinwuli ata awano ko nega mo te ka foko ibita abora ni mo to la wale bondo abendo quand je me choque là mba payer fort abendo te fushi to no wala vous me connaissez na bendo ça ni ko ba be fo abe de fori ete foi de ebe munde do wallahi ete foi do man ka famille la foi ete foi do man ka famille kono na la foi billahi kanani sigi sa ka fo ibe ngalo de tikesa bon ni ne place ku ba unye ka fo ko karsa ka fen foranye dro o fanati siga video ke o siga boka harada sa ko fo malikola o mena ka mo baga tan on te baga tande na be bolo de ka fo ko ne 24 ka kodo bi bolo ni ma bona ya ala kana heraki billahi ala kana heraki jena tike kono bona yi kana da keneka na da keneka a chena ngalo ne te boka nye justifier mba fawye de ankata kelemi madamine mo bi justifier la mo di justifier la de voilà aw dum borani qur'ana ni fewni kana o justifier ya ne te nyere justifier mo wede ambeta de ata mi ba ko ka dugo mi na tale ba ko jamala mi na tale be mo yala ne ko ta ko mo shila wala na tale te mo shila ne jena ko voilà en na talente mo la ebe ka mo arnaque Facebook ka fo ay na nga fara ngon ka ni ko ko mo te mo la ibi tege fla krota ko be ka fe min dim magota la mais magote mo la ke parce que be ka jama mi wele kanima e mago bubo la fe de la mais magotu yere kuna de billahi e magota la ka fo ikara saka hakina famude i magoto la de c'est ça malé on kanga ni nyoro de famu sisa ma fa ka bo arasta ko de mo fa were parce que arasta be sra min ka be se arasta soutenir 100%. Voilà, autant era neni jenebe nyona be ou be jeneni man ga fambe nyona be ka fo ambe arasta contour la hotere. Voilà, mais ka ira wala doro jene yere ye kuma fo ka bale magote mola. Bon, e magote mola, mo dumbe ka esson. Ita fo doro magota auna bolla fe umbela wa.
ne mago tɛ mɔgɔ la bɛ mɔgɔ wele k'u fara ɲɔgɔn kan e t'u fara ɲɔgɔn kan o bon o y'i ka kodɔnbaliya n'i ka kunfinya de n'i b'i ka kunfindenya la a ta ka bɔ mɔgɔw ko kana mɔgɔw ka jɛkulu ni jɛkulu wɛrɛ bila ɲɔgɔn na kana arazbadi ka taabolo tiɲɛ a bolo k'i to nin na jɛnɛ san 100 wallahi ni arazbadi ma kangari da e jɛnɛ ka kangari gɛlɛn de don i tulo la wallahi aw bɔ taw nɔ la ta aw tɛ avancer aw bɛ taw nɔ la ta aw tɛ avancer parce que jɛkulu yɛrɛ ma se ka jɛkulu min avancer sympathisant bɛ se k'o avancer a tɛ se o billahi a tɛ se Sédéri tun kan ka Sédéri sankɔrɔta yɔrɔ min aw de ye Sédéri ko kari aw de ye Sédéri ko kari ka Sédéri jigi parce que o t'aw arranger o non tɛ e bɛ video kɛ ka jɛkulu dɛmɛ mais o tɛ se k'a yira k'a fɔ e bɛ kuma jɛkulu de nɔ la o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o i tɛ porte parole ye o a bɛ se ka kɛ cogo di ne tɛ porte parole ye Maninka famille la ne tɛ se ka kuma Maninka famille tɔgɔya la k'a fɔ Maninka famille tɔgɔya la de ne kumana nin na non i bɛ se ka kuma sɛmɛnɛ la de Aras 24 an y'i bila i ka nin fɔ mais n tɛ porte parole ye n ye min ye Maninka famille kɔnɔ n y'o ye bureau kɔnɔ yen voilà o t'a yira ne bɛ ka ne bɔra bi k'i jaabi de ka da la y'an bɛɛ gosi bɛrɛ kelen na et puis y'an bɛɛ fana dɔgɔya surtout les lynx i ye les lynx i y'a dɔgɔya et puis i y'a accuser fana attention i cogo dɔn de voilà n'i bɛ Arazbadi bonya comme anw y'a bonya cogo min les lynx tu dois respecter i kan k'a bonya et puis a bɛ bonya Facebook in kan dɛ a bɛ minnu kɔnɔ ko n'olu bɔra ka les lynx dɔgɔya an bɛ bɔ k'olu jaabi non n t'olu jaabi o parce que n b'a dɔn olu tɛ diɲɛ kalama bɛɛ tɛ jaabi sa ne fana tɛ bɛɛ jaabi o aw t'o kalama o ne tɛ bɛɛ jaabi n tɛ n da don bɛɛ da la n bɛ minnu jaabi n b'olu dɔn voilà an ka taa. ala kira o kɔnɔna la mɔgɔninfin ɲɛnama minnu ko jɛnɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya a banna mais vidéomani minnu b'a fɔ ko he gasi ni fɛnw la ilaha muhamadu rasulullah ni magara ne la i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko gasi tɛ fosi ye jɛnɛ bolo kana magana dɔrɔn o de ka gɛlɛn ma mais dunuba n'i y'i fa i yɛrɛ la tugun n'i y'i fa i yɛrɛ la ka bɔ ne kama bilahi e dunuba Mariamu Jakite i wolodon b'a don i kulo la fo ka se i nadon faransa i wo ala ye ne jɛnɛ ka tiɲɛ segin ma bi a dɔnni ne y'o de fɔ n ko hali kunu y'a fɔ n ko kuma caman bɛ ne jɛnɛ tɛ sɔn ka fɔ voilà bon voilà nin video n ye nin video in tigɛ k'a bila 30 minutes de la n ye video in bila 30 minutes de la dɛ mais video in tɔ tora 16 minutes de ɲa b'a la a ka nin video kun na sini a ye video min kɛ n y'a tigɛ k'a bila 30 minutes de la mais video in tɔ tora 16 minutes de ye quoi mahar do 16 minutes in kɔnɔ surtout Suro ye video min kɛ ma dɔ kɔnɔ yɛrɛ awa n b'i faga ni hakilila dalilu ye n'aw bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan a bɛna Facebook in kan de ka mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan mais aw tɛ se ka mɔgɔ si fara ka bɔ ɲɔgɔn na a tɛ se ka maa si nege bɔ maa si la parce que bɛɛ y'aw ye taabolo dɔ de kɔnɔ bɛɛ y'aw ye ka kɔ bin ye bɛɛ y'aw ye Facebook in kan ka kɔ bin ye aw ye mɔgɔw lagosi aw ni maaw jɛra hɔrɔnya kɔnɔ k'u ka famille ta k'a di mais aw de kɛra sababu ye k'olu gɛn ka bɔ Sédéri kɔnɔ aw t'aw kɛ cogo don ni maa tɛ touché Arazbadi la a ye les lynx lajɛ aw k'a to yen dɛ a ye les lynx lajɛ aw k'a to yen n'aw ma les lynx to yen an bɛna fɛn kɛ min tɛ nin fana ye bilahi les lynx t'aw jaabi les lynx t'aw jaabi dɛ n b'o fɔ aw ye awa les lynx a bɛ bonya bi a bɛ bonya sini ni maa min ka bonya t'a kan i k'a bonya n'i t'a bonya i ka dɔgɔyali kana se a ma c'est tout nin dɔrɔn de don hali mɔgɔ min tɛ Arazbadi fɛ i kan k'a bonya c'est ça anw y'o de fɔ an tɛ Arazbadi contour la o parce que aw de bɛ k'a bila aw kun na k'a fɔ an bɛ Arazbadi contour la aw de bɛ k'a bila aw kun na an bɛ Sédéri contour la mais est ce que taabolo est ce que an bɛ taa cogo di nin na an bɛ taa cogo di nin na ka fɛnw imaginer i kunkolo la dɔrɔn komi fatɔ ni lagalagatɔw miirina ni hakili ɲuman tɛ maa minnu na de nin bɛ ta mais mɔgɔ bɛ taa sogo waleya cogo di k'o kɛ tiɲɛ ye e sinɔgɔtɔ k'a yira dɔrɔn i bɛ Amérique ou bien i bɛ Maka e fana ka wuli dɔrɔn k'a fɔ ko e tun bɛ Maka de ko mun ye lasiya o ye kodɔnbaliya de ye aw kana nin miirina de bila aw kun na k'a fɔ ko Maninka famille bɛ Sédéri contour la ou bien an bɛ Arazbadi contour la non o tɛ mɔgɔw bɛ Sédéri la minnu tɛ Maninka famille fɛ o bɛ yen i n'u ka raison de don mɔgɔw bɛ Maninka famille la minnu tɛ Sédéri fɛ u n'u ka raison de don c'est comme ne bɛ Maninka famille la mais ne bɛ Arazbadi fɛ voilà et puis n bɛ Sédéri supporter grâce à Arazbadi non tɛ n tɛ Sédéri supporter n'u sɔnna ni Arazbadi ka idée n b'u supporter mais non tɛ n t'u supporter c'est tout nin dɔrɔn de don e tɛ se k'a fɔ e bɛ Maninka famille supporter k'a fɔ ko les lynx ko e bɛ Maninka famille soutenir k'a fɔ ko les lynx bɛ idée min fɔ ou bien an bɛ hakilina min ta bureau kɔnɔ k'a fɔ ko e t'o waleya n'i t'o waleya est ce que e bɛ Maninka famille fɛ est ce que e bɛ les lynx fɛ i t'a fɛ o nin de don aw kana mɔgɔ dɔw bɛ yen a t'i ka jɛkulu kɔnɔ mais i ka jɛkulu hakilina a t'a ɲɛ ka d'a ye quoi o t'a yira k'a fɔ an b'a fɛ Maninka famille ka avancer ka tɛmɛ Sédéri kan non o tɛ o n'a bɛ se ka avancer ka taa yɔrɔ min a ye ta kɛ mɔgɔ de b'aw ni avancer li cɛ a ye ta
ala an fana kan ka avancer cogo min an bɛ avancer cɛ et puis anw dulonnen t'aw la fana n b'o fɔ aw ye bilahi maninka famille dulonnen tɛ CDR la en contre la anw dulonnen t'aw la dɛ n'a y'a sɔrɔ de b'aw kun na comme e de y'a kuma fɔ a ye taa mais anw bɛ Arazbadi kɔni an b'a soutenir fo n'a ye sira bila don min n'a ye sira bila don min ni ne yɛrɛ y'a dɔn don min k'a fɔ Arazbadi ye nin kɛ a man kan ka kɛ n bɛ bɔ a ko n bɛ bɔ k'a bɔ n dabara la piɲa foyi tɛ bɔ a la voilà ne de don k'an bɛ waati yɛrɛ merci beaucoup parce que e ka vidéo in bɛ tɛ se ka jouer quoi ok voilà fo maliyɛnw k'o yɔrɔ faamu. La seligre, don parente, fatayanya. Uya parenga molo malangolo nyade yo malangolo dun sega baraiga. Ode kamangi katuna dong lina uya wani. Hare adoreda. Ngoni kokera komite begambo fo alini jenu na para konyamina gambo fo fama ubetleni menge temana de gambo fo ye selekela mulumbi pansene mambo fo jombe na fo kanga kala so tambo jombe na fo konyama ki konfla ta tunganga donglini na ya gana ya ngona ya ata tunganga donglini na ya